ambaye masabala fe diin islami wala ko koloshi ala kan koloshi ala kan bele jere kunaje kayini masabala fe insha Allah taala ala de be koloshi ani sutura birifini da mawaka ambaye na ala fe ala kan bla ka sutura birifiri dugumala ambe moske Tombouctou la New York konnal ambaye ni masabala fe insha Allah taala kuma mina fo kata se Allah ban watima ambaye ni ala fe ala kan ne sabati ya kuma mun kuma femi fili ya ni shetane kataloni ni sengoro mache ala kan bele jele kishi kabona walanda mi nanya labe walanda dafado kabeni khutuba min karabi nodi jigida ala kan anya ira islame adama de ka fembe ka bele jele ni alam ma kuma do la isigli ka kuma lame ibi jigida ala kan chugoti yala ibeto sokono de te barake ala bi soñ wal may bi take fen dumay aka don ko karsa jigi dalen alaka o bayira ka fon nan ko yimay kana ta se fleli kelam kana wari nyini ni flan ka foyay kana wari nyini ni mugo faale kana wari nyini ni harami ni fene nyini gale ke otuman karamo an kan ka wari nyini chugudi garjige re fene kan ka foni chugudi mel islamiya ye fen bedi na fara ko ni bana ya fura yi mu islamiya bati na ko yimay kana ni ke ikan ka mun ka bo fene fiye me kana ke ki tweeti ere kuna siglembe tweeta do be femite silamia to dinay ni qur'ana la je kuma beni ala ko kana ninke aba fa ka kes ni kra ko sallallahu alaihi wasallam aw kana ninke aw kana ni fo mun kan ka fo ala kra bo fene fani sallallahu alaihi wasallam ne hakilla o de be je dia ni mo go bali fendo la femi ke yi go ira no te ni mo ira e ya bali femina le rebulo drompe di sababi ayo toy chugochu ni limaniya jigina be kla kase yin kata otomana na fore kana ni ke femi kan ka ke o de kan ka fo amba don an koni adama dinyi mais an folo ma jigi du ko lo sanfa an fa adama ko fe ma laba mun rebina o yi on de Allah taala ye femi haramiya ma temelin nun ka garjiga nyini wati o kilim pede haramiya an fana mo wati wulu ye bara jumeke wala saw bi se ka garjiga so wala saw bi se ka ala ka deme so kren yala bela jeleni ka feni chogol dogo ka jamana ka ba ka feni ala yu garjige do yere fene ya ni la jew ka jamana ka ufasu ka ta ka waga shilike ka fembe ke amase ka garjige so mais aboli kana tungana Allah taala ye garjige di amay do yere fene bina sambiri ka ke tungana ate garjige foni so mais na segina ka ta fasola Allah taala be sen ka garjige foni o bayira ka foyere ta do ye garjige bi yoro mono kuma dola o koro sababu do de be la maga ebolo ibe boli garjige no fe chubon kuma do lay tige be daka wati surumana kuma do lay tige ti daka wati surumana kuma do lay bi ka boni sayake war hakem bi kuna ito so ibi ka boni sayake akadiye ka hakem so akadiye ka femi mara ita soro iti se kamara asa Allah taala yidan la tige be la jilin kera Allah taala fe kaba karsa be ke banai karsa te ke banai nimba shibe ke fandanya o tigilama hal ni ya ke bank mondiali directeur ye ka clé dam abi sawu fantanya ala yo latige kaba otumana femi be e de kan ka don sisa nga herbin nga heretinina o te ko dogolen doni yede ala ko yikam ke ka herebon ala ko yikana mun ke ka herefuitu ore kama ankara mo wafla Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud o koni ala ko qur'ane kono yoro ya ayyuhal ladina amanu anga kuluma fen do bina dama anga herede bo kelila walma mina fantani ka bo fendo ma o tuli fene anga here ozumani Allah taala ko akana fla farale akana dore bato ka faraka ka fabe fenini aw kana flanka fu ya barake fenini tola aw kana dabali ke fenini tola aw kana jigida dan fen ka fenini tola abaw jigida Allah taala kelembek o jigida ala be keni femu don kelo ye fenda mado de tono ka di am ni wati makurun insha Allah fentani kelen nyona amina o de lasi o kelen bi se ka adama din garjige funi o kelen ni ya ke be garjige funi soro o wati garjige baka funi ala sira duron be di fene ki ta soro ka soro ima do bato ka farala ki ta soro ka soro ima flan ka fo ya ke ma jurumona ko ke Allah taala ka kuma jeli ka farala kira ere fene tawka sallallahu alaihi wasallam o bayra ere mona filmi soro kononan iwo soro ni halalat ibo don damona ko duy kun korotali jalakili tala foi feneta
tuma ba yini masabala fe insha Allah garjiga nyuma ala ka di ambela jilem ma shite ka fo ko mami ba fo ite warfe adama de on ka war kan to di tikele no te bebe warfe jiere ko na Allah taala ye wari ke jiena tige amma siridi ala bo fa qur'an suran do la ka fo nan folo ani de ko jien masrudu al mal wal banun zinatul hayati dunya nan folo ani de ko jien masrima fen o ko na adama de furu ke ni madin soro ibe sunu o ko re tusube ke shi muna de man parce que o ka furu masri do ide na adama de barake na ma war soro tusube ci o war soro baliya de fene do blali flanka fo ya bara ere fene o bayira jien masri nan fulu ka fo ko war man yote bo andade kiraka di sabi sallallahu alaihi wasallam aba ko ni'mal malu salih li rajuli salih wari nyuma kay mo ko nyuma wari nyuma ka kay mo ko nyuma o koron islami nyuma yi wari nyuma so ibe do arjine kono ki to nyena parce que ibe ka arjine so san ka dien mana ki to nyena ne ya nyo suman ko na fani to ame aka nafla chama silitede nafla chama suntede ayo ke saba chama fana yo me munya togobo ay wari min de alam abu wasri fana bo togola abdurrahman bin auf beti abu wasri beti ni bela jelim beti o yen nan fulu min bo ala yi arjine duma no de kasoro saba to be nafla sello be nafla sun ala yo fana qur'anen inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ala ta'ala yi sanini fere kaya ke mu'minun unim anu kan nan fulu kum be duma way arjine janna fla sella be arjine sorona kan nafla siri tugon nan fulu boba fene be arjine sorona kan fakati a nafla sumba be arjina sorona kan nafla sunye tugun ma mi fene ba bulu do akun ka bo ka di alam ala jati fene kam o tigila ma fene be arjina soroti ni ya yamba fo warmay iye war do sira jugu di fe no te war kayne ni ya do sira jugu fe amba fa may ni ya do sira nyuma fe ma flati nyon soso wari nya be ba fo ka fo ko fe nyuma o to mona adama di mi se ka garjiga soroki to ala batola ima ke flan ka foy ima do bato ka faralak ima ala soso ima ke danga dinyi i garjiga nyuma ka soro ka dun halala sraka ibo soro ka sobe ke ala ka kuma ka faralak ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam o sababu folo e fen jumay o de taqwa allah adama den ka sralaw taala nyako andana kambla jiya kuna ya ngala bato o ala bato chie ano o ala bato lakeka o ti soro femi ko fe o yala nyesranye bato kala fulani do sirana la nye katime dok musrana la nye odi ka bato be mine katime ka parce ala yu jelen fa yana qur'an ko inma yataqabbalu allah min almuttaqin ala ko ale be mine like jon ma nye siranye jon ma fen fe sirana la nye katime ka tigi kadi ala ye katime ka ore kamani sa bawla je telmo sirana la nye kuma dola yere nu ka kisabe la kaleta miri ko adama dim u jina la mano mele kala made be kenye koro kasro yi nyona adama dim saba shite ko kungolo fula kumbal saba shite ko senani kumbal saba shima fo ko bolo woro kumbal abe nyogona kungolo kele sen fula bolo fula namuna ujara lay katime ka kuma dola o kala nyesranye ni ma misrana Allah ta'ala bo kan inna akramakum indallah atqakum aw lamma bala yoro ala yere ko ko yawlanye ala nyesranye jon ni masrana la nye katimi ka tigi kadi Allah ta'ala katimi wani be fe garjige ka funi ka balu halala ki ka kala nyesranye joyi Allah ta'ala yufana qur'ana konnal wa man yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni ma misrana la nye kali ala be boda do tigi ma avec klaki garjige yorola ere hakili kunte yoro mere garjige la kasobe ki kala nyesranye ibe sirala nye su ka sirala nye kungo kono ka sirala nye barakeyoro ka sirala nye barukeyoro la ka sirala nye ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kana tɔɲɔ ka sirala nye denw ka hakɛ ka tila k'o fɛnɛ di n'i kɛra jama marala ye i mago bɛ fɛn ba min na o ye ala ɲɛ siran ye ni siranna ala taala ɲɛ hali i ka denbaya bɛ siran ye mɛ kuma dɔ la e ka denbaya yɛrɛ jaabi jɔ i ɲɛ i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri fo sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la ne de ye ninnu ba furu ka na n'a ye ne de ye ninnu balo ne de bɛ nin dépenser kɛ mɛ n b'a fɔ n den ka dan yɔrɔ min a bannen don a ma dɔnnikɛlaw ko waati kelen e yɛrɛ fɛnɛ ni ala cɛ relation ye k'o lajɛ ba ye est ce que ala fɛnɛ ye bila minnu na i b'u k'o kɛ wa ala ko i ka mun kɛ i y'a kɛ a ko i kana mun kɛ i y'o to yen wa
n'o ye tiɲɛ ye siga si t'a la ala b'i denw k'i sago ye a b'i muso k'i sago ye mais n'o ti tiɲɛ a bɛ fɔ de an m'a fɔ i den ye mun kɛ k'a jɔ b'a la dɛ mais darisu dɔ de diri fɛnɛ ma i fɛnɛ ka siran ala ɲɛ parce que i den bɛ se kundama dɔ la i ti s'a la tuguni i muso bɛ se kundama dɔ la i ti s'a la tuguni dɛ fɛn jumɛn b'i i dɛmɛ muso marali la ka k'i sago ye ka i den kɛ i sago ye o tɛ foyi n'i yɛrɛ ka ala ɲɛsiranya tɛ o de kama an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen tabiinaw ka ɲɛmaa don ko Fudayl bun Iyad a siranna ala ɲɛ hali a yɛlɛtɔ a ka fali sanfɛ ni fali banna a b'a fɔ denw ye a kana fɛn kɛ fali la jogo si tɛ fali ɲɛ n'i ye fali bannen ye ko ne tɛ yɛlɛ a sanfɛ fali ma fɛn kɛ i n'a sɔrɔ ne de ye ala susu peut-être ne de ni ala cɛ ma ɲɛ kunu ala filɛ k'o de jaabi yira ne la sisan fali la adamaden don tabiinaw ka ɲɛmaa dɔ don ko Fudayl bun Iyad yanni mɔgɔw k'a juger ale yɛrɛ de tun b'a yɛrɛ juger ale yɛrɛ de tun b'a yɛrɛ juger a ka limaniya de la k'a fɔ an ka wajuliw n'an ka tafsiriw la ka caya aya dɔ de bɛ suratu Tahdid maana hadidi kɔnɔ o aya mɛnli a fɛ o de kɛra sababu ye n'a kɛra silamɛ ye n'o tɛ zon de kun don o de kama i bɛ maa dɔ ye baara jugu la kana jigilatigɛ ala dɛ saaba ninnu caman kun bɛ yen u ka ko daminɛ ma kɛ ni ala ko ye dɛ u tun bɛ baara jugu dɔw de kɛ u tubira ka bɔ o la ka tila ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ka ɲɛma ye Umar bun Khattabi yɛrɛ ka silamɛya dun waati ye k'a lajɛ a kun bɛ filankafaya de kɛ mushriku minnu kun bɛ Maka Umar bun Khattabi kun b'a la minnu yɛrɛ kun bɛ silamɛw bagabaga kosɛbɛ Umar bun Khattabi mais a labanna cogo di ka tuubi jɛya ka siran ala ɲɛ ka tila ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ silamɛya fɛnɛ na ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ silamɛya Fudayl bun Iyad zone de kun don a bɛ sira tigɛ mɔgɔw la minnu bɛ bingali kɛ u bɛ siraw tigɛ mɔgɔw la tuma dɔw la n'i ma sɔn k'i bolo fɛn di u b'i faga yɛrɛ o tɛ bingalikɛla sɔrɔ baara la yɛrɛ Fudayl kun y'o de ye tarikutigiw b'a fɔ hali denba n'a kun bɛna a den nɛgɛ i ma kun a kun bɛ den bagabaga ni Fudayl tɔgɔ ye tellement bɛɛ bɛ siran Fudayl bun Iyad don min ala bɛ fɛ k'a kanda k'a ɲɛsin diinɛ nin ma o kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ka so kɔnɔ a ye kogo de ta ka jigin olu ka so kɔnɔ ka taga k'a bɛ minɛn dɔ de ta ka bɔ suɲɛli bolo ma a ma minɛn si sɔrɔ parce que o cɛkɔrɔba ye fantan ye foyi t'a bolo a ye sokɔnɔna fan bɛɛ lajɛ a ma minɛn sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ nafila seli la denmuso bɔra ka cɛkɔrɔba ka suguri o bɛ barama kɔnɔ k'o sigi t'a la ni suguri kalayara a bɛna d'a fa ma n'a tilara nafila seli Fudayl ye sokɔnɔna bɛɛ yaala a ma foyi sɔrɔ a yɛrɛ ko yanni tigɛlankolon ka bɔ n ye nin kogojanba ta ka jigin so kɔnɔ ma foyi sɔrɔ yanni ka bɔ ten fu la i jɔ n ka nin barama ta ka taa a kana fɔ ko n donna nin so kɔnɔ ko ma bɔ nin fɛn ye i jɔ n ka barama nin ta ka taa n'a ye cɛkɔrɔba ka suguri bɛ barama min kɔnɔ a bɔtɔla y'o de ta sisan a y'i bolo da kogo la k'a bɛ kogo pan cɛkɔrɔba bɛ nafila seli la a sera alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah yala waati ma se mɔgɔw ma maa minnu limaniyara u dusukun ka siran ala ɲɛ ni ala ko fɔ ye a ko a bɛ kogo ta cɛkɔrɔba ka aya sera nin de ma o donna a tulo la a bolo bɛ kogo sanfɛ a ma pan tuguni ale yɛrɛ y'i to seli la ka cɛkɔrɔba de jaabi a ko laqad ana laka ya Fudayl ala ko yala waati ma se mɔgɔw ma maa minnu limaniyara u dusukun ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ni ala ko fɔli ye cɛkɔrɔba tɛ ale kalama yɛrɛ mais ala y'a dabɔ a ka kanda o y'a sɔrɔ a y'a bolo da kogo la k'a bɛ kogo pan a yɛrɛ ye cɛkɔrɔba jaabi a ko sisan waati sera Fudayl i ka dɔ bɔ i ka bingali yanni i ka suɲɛli la waati sera a seginna ni cɛkɔrɔba ka barama ye k'o sigi ta k'a nɔ la ka bɔ a bɔra yen ɲɛsi yɔrɔ jumɛn ye a tiri k'o de k'i ɲɛsi haram ma n'o ye Maka alikaba yɛrɛ filɛ yɔrɔ misiri a tiri ɲɛsi alimami min bɛ yen a bɛ fɛ ka taa tuubi alimami yɛrɛ de tigɛ donna misiri kɔnɔna la ka taa ka lahala fɔ alimami n'i bɛ tuubi kuma minnu bɛ fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alimami y'a bila a kan ninnu bɛɛ fɔ a cɛkɔrɔbalama maana a kamalenkɔrɔlama a filɛ ka don alimami de ka kalan na yɔrɔ n'an si sera yɔrɔ dɔ la an kɔrɔbayara kalan ma an b'a fɔ a tɛ don an hakili la tuguni nin kamalenkɔrɔlama de donnen filɛ kalan ka don alimami ka kalan na alimami ka fatu alimami wɛrɛ ka na a ba ka darisu ta o haramu kelen alimamiya ka tila ka laban ka se Fudayl kelen ma o kelen ka tila ka kɛ alimami ye Maka misiri kɔnɔna maa min kun bɛ suɲɛli la ka tuubi ka kɛ kalanden ye haramu kɔnɔ ka tila ka laban ka tila ka kɛ haramu alimami ye mun y'a la sa
akala nyesranya aleni mami ka wati bena o de kara Abdullah ibn Mubarak fane tabinai ani imam Malik nyoy Abdullah ibn Mubarak ani fudeli buni yadi jara fuka ke balma yayi woni nyoci uka kuma chamman ba biyan ga tarbu kitabu nan ga sida kitabu konna adama de me filini alaci me ka dume ka fili ka wodi mandalai ni ya doyi bara min ke ni mandalai o yorbe la tubi ka sigi ko ala kambo de ma won nisrana ali ala nya ka be boda dim ibn Abbas ni fo tafsirel kal ni sangulo tigera ka be bi dugu koloka kala be boda dui ala nisranya jon ala nisranya jon ki be bo o koro ma to be dusu ka shi fen dola fa be jigu kono an ganyi refa ma mi misra la nya to tigi so ato tigi so nisrana la nya Allah taala ko ka be boda dim yoro wala Allah taala yi an nisranya ke an ga garjige sura do be qur'ana kono ko suratul a'raf liman yajun an ala nisranya jon ala ko chogodi ako walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard akoni dugu dunge usrana ala nye ka kila ka limaniya kali ala be sam barka dayele abi kila ka dugu fene barka dayele sam barka ala bo dayele dugu kolo barka kalo ta ala bo fene dayele ko diam nisrana la nye ala be here dim parce que anga garjige ko kuma dola be kuna ka ke milliardaire ka ke million chamantigi na foro ko garjige wargo damate mais ni mogo fen fesra al mami ma ko al mami do kenye garjige ko la atigi kame wardem ote akame wardem note muso nyuma soro yi garjige den nyuma soro yi garjige kabara nyuma soro garjige hal sigi nyogo nyuma soro garjige manye garjige ka wardoron note ali bamananga na ni muso jora kono barala ngamba fo ga garjige len jadde garjige amba fo muso kono ma do ka garjige len o bayira ni be ala deli garjige la e yɛrɛ kana foyi préciser i ka kuma kɔnɔ a fɔ ala dɔrɔn garjige ala garjige o garjige ɲuman min daga den la ala b'o den ma ka sababu k'i ka ala ɲɛsiranɲɛ ala ko n'aw siranna ala ɲɛ dɔrɔn ko san barika bɛ dayɛlɛ dugu yɛrɛ barika bɛ dayɛlɛ ka bɛ d'aw ma mais an ma siran ala ɲɛ ko de lajirabili bɛ anw kan kuma dɔ la dɔ bɛ se k'a fɔ ten ko ko kafiri min yɛrɛ tɛ silamɛya la o garijɛgɛlen don ka tɛmɛ anw kan anw ye ala sɔsɔ cogo o cogo ni mun ye kafiri ye dɔnnikɛlaw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko istidraj maa min ka di ala ye ala b'o de lajarabi dɛ ala tɛ kafiri lajarabi dɛ ala bɛ kafiri lajarabi don min o y'a ta don de ala b'i lajarabi don min o y'i ta don ye e min ye silamɛ ye kuma bɛɛ b'e de kan e min ye silamɛ ye ala b'e de lajarabi i ka segin kɔ ye nin baara min kɛ a ma ɲɛ i ka tuubi n'o tɛ kafiri ale b'a ka kafiriya la yanni saya ci laysa ba'da al-kufri dhanbun maa kɛlen kafiri ye kaba jurumu t'i kan a man da ala ye kuma dɔ la kafiri dɔw ka tuubi ala bɛ diɲɛ diyaw la a mana mun fɔ o bɛ kɛ n'a ye mun décider o bɛ kɛ walasa yɛrɛ ka tigɛ ala ko la k'a fɔ ninnu b'a la ko min na nin bɛɛ ye nkalon ye ne ka kafiriya de ye tiɲɛ ye i ma ye silamɛw bɛ siran ye ma kan sago k'o la ala tɛ fɛ o dɔw ka tuubi a bɛ fɛ o dɔw ka sa o ka kafiriya de nka e min ye silamɛ ye ala b'i lajara kuma dɔ la i ni muso t'i bɛn kuma dɔ la ala bɛ bana dɔ bila i la i ni den dɔw t'i bɛn ala bɛ to k'o de kɛ walasa i yɛrɛ fana ka sigi ko i ka kɛ ala batola jɔnba ye ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa minnu ka lajarabili ka bon nin bɛɛ tɛ ye ko ye nabi ɲuman ye sumal amsal fal amsal o kɔrɔ maa ɲuman minnu bɛ tigɛ nabi ɲumanw o b'a yɛrɛ i bɛ lajarabi alaw taala fɛ wa i ka siran ala ɲɛ n'o kɛra alaw taala b'i garijɛgɛ n'i siranna ala ɲɛ ka to ala la ala b'i garijɛgɛ an yɛrɛ k'a lajɛ ala yɛrɛ ka mara la den fila b'i bolo dɔ b'i sago kɛ dɔ t'i sago kɛ i den dɔ bɛ siran ɲɛ dɔ tɛ siran ɲɛ yala mun bɛ siran ɲɛ i b'o de sago k'a ye wa walima mun tɛ siran ɲɛ i b'o de sago k'a ye n'o nin kɛra sababu ye hali muso filatigi dɔ ni sabatigi dɔ naanitigi dɔ a dɔw bɛ jɛngɛ parce que muso dɔ b'a bolo o t'a sago kɛ o tɛ siran ɲɛ muso dɔ bɛ yen o b'a sago kɛ a b'a kunbɛn a bɛ kumakan dumanw f'a ye a b'a ka baaraw kɛ o muso masina ale bɛ sin k'i yɛrɛ bɛɛ don mun t'a sago kɛ n'o tɛ siran ɲɛ a ka sira si t'o la ɲɛnamaya kɔnɔ hali o ka hakɛ min b'a ka mɔgɔ t'a la i m'a ye mais munna o kɛra dɔ wɛrɛ si tɛ o muso masina min bɛ yen n'o kɛra o cogo la a bɛ fɛ k'a yira a la i man bonya i man ka ko ton t'a la n fana tɛ foyi k'i ye ko in ne m'a f'i ye n k'a tigi jo don dɛ
mais ma fen bi bonya amandi ka ko ka so e me mo ba ko mo be sere bonya ba ga ne ma min bi bonya be sere o de nya katime ma su be ka wannan mo ko be ala ka herela kan jija anga sirala ni e be se ka ala bato chogore ka sura ti sirani ni sirana la nya dro Allah taala fene bi ka ko nya mais ni masrani hal mi kira wartigi barkata na ta nya war soro de Allah ya ngana ke fisir wali masabalam ambe wati mina bi nyana nyi do soro ambe be kule la me war bank ni tara Afrique ambe kule imana na yam fana ambe kule boni be ko fenti yala fembe yoro jume sisa parce que an koni gadjati la Amérique des premiers jinya kono atete e mana na jamana na mu ye premier am bolo fene war fene na ye premier aw be premier la war tigi ala be kule fene na ko fenti otuma be yoro jume sisa abe yoro jume jamana min be no ye premier économiquement o bayira war be ni katime jinya fambe boy selim ko fay tuguni hal sey malla fiya duskuna e be kule e be fekata yoro jume sisa o bayira jamana taga ko nin se koyi kuni yala ko drombe parce que ni duskuma la fiya ni jien war be dirima wallahi te la fi fu duskun de kala fiya hakli kasi mako taga se ko de fam wo be keni fen juma yo be kena ala ko ma fen be kat bisra la nye ala ko ba ninka e ka tigi jeti min ali misri ko no bay ibe nye boati yere fe kuma be ita ya baka ka kula kale ka jaya aye chugo mo jigla tigele ye chugo te me fushita me do ni be min kun enye bole no afe do were shite ajigi dalen be ala kandi ala ko min babul wodi fleka la fiat o ye min je hal ni war be dire ma ebe kule bo bayra ka ko war ko damate de war ko damate de war be suroni femi no de hakli sigi fu de kakei no makei be jiya war be dima imma ko be femina itasu wala kama nanzaro ba fu ka talena ko l'argent seul ne fait pas du bonheur ka fo ko war dama be bolo kuma e de ikra here batigi ite here suroni war dama here be suroni femi fo war ka sinsio wa fen folo min be ni on mo ko bala wala sankal la fi an ganyana maya konnal o de an kasra Allah taala ni amba ina Allah fi ala kan faranye siranye jonka aflana kasratul istighfar armadin ka hakli siginin duskun lafiya abi ka zikru de bolo keren yala astaghfirullah hafo wati ba astaghfirullah dumak ma fen be duma astaghfirullah wallahi ni hamite da glansa kraka di sajelin do sallallahu alaihi wasallam ini hamite da ini duska shibati ala kelen do ki lafiya ni ka astaghfirullah chaman foli kada ka zikru foyti mun ba da madin hakli sigi katime zikru ka man chaman de selen do la lote sayidina nuh ya fa qur'ana kono suratul nuh konnal fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sayidina nuh de ni fa kam goyi ala ya la si on nuh ko kam go ma kunya fawi akala ya fanyini innahu kana ghafara ala ya fa chaman batigi yursilis samaa alaykum midrar no kara kabi sanji chaman bacun auka wa yumdidukum bi amwalin ala bawjidin nafuloi wode kadambe ika safrula fo kibe nafulo chaman so wa banin abedin chaman dim ni ka safrula fo wa yaj'al lakum jannatin kabin na go furu chaman badi aw wa yaj'al lakum anhara al konyew kala bo chaman dim ni fenjumay bi kasrati istighfarik ika safrula fo isigila astaghfirullah kira yɛrɛ kun b'a 70 kɛ tile kɔnɔ kuma dɔ la a 100 kira b'o kɛ sigiyɔrɔ kelen astaghfirullah mais zikuru ma nɔgɔ an ma n'o tɛ kira ye 100 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ kan ka se ka 1000 kɛ parce que ala yafalen do ma o ka jurumu a ye mun kɛ a n'a ma mun kɛ e min tɔgɔ ma sɛbɛn yafali si la fɔlɔ e de kan ka caman ba kɛ mais a t'an yɛrɛ ten hal ni mun yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ o t'a fɔ a fɔ cogo la dɔw ko safurula o tɛ astaghfirullah o don walima n'a y'i diya i bɛ ha tigɛ sira la arabukan na basi t'o la
astaghfirullah 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 al ni mahafu arabu kam me baw bardon ki kala yini ko habe laban bayra zikru keleno kanje zikru keleno kanje ni selibana subhanallah bisaban sabal alhamdulillah bisaban saballahu akbar bis o kasuma do nyako o kasuma kuma taw ka barake jamanan fembe be ganer do rebe presi almami ka salamun almami rebe selimene preselim bo la o kuma tani salamun blara ke ka zikru rek almam be salamun folo blali flana ko nguloti yelema do yipan ki joforo abaka samara yoro de visé ko ta o ya bole misre ko ablay kuna itita fushi soro kenema mun kapsa kateme ka ala ko kam misri ko parce que on hakliti se kasi yoro shila kateme misri ko naka ni tara barake yoro la sa shof la ba ka kalay yika sokon na fena ka kala yoro min be ni hakli be sigi o ye misri ko naka parce que ni mo go jete am be di jeyni kada ka ala ka sur wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahda ala ko misru ya laka sudi aw kana foy wele ka farala ka ala ka sokon bara yaw jija ma fenfe da zikru la li kiyama ite ko ala e ma yala batu fenfe be ala yi hakke ka be la fu zikru ala kira ko seli fana inani ifari fonna chugo se ka seli fana ke shigi bana yi suru chugo ite seli fana ke flay fona suru be ta masraf fitri e sabai ka foko a vraiment faru kadana bi wal ma an ka sara suru la be ni sokadi an ga fitri ke jogo woroi an fana ka ala barkada o se ga ga sabani de idiminen do sabay ni sojalen do saba sumbalo fane klebi sabane mo gon kono to bana san kono hiji wal may shi kono hiji ala keleno kanyini fashinya kelen ni yere mu faraka o yini ala chela baraji jaga ye samusa shinya kelen me zikru hakashita ya ayyuhal ladina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا amma mun qawli man ray ala ko fo ka caya sogomani wula ay ala ko kira furum so yere ya ala kale ko ni kira ko sigilembe yoro re ki ba dawlu flay ka nyogon bush ati foila ni ala ko foti subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wa hali min be ka fo ko i joro lendo ye sanchama ge jamana ni kono ma papier so dumi astaghfirullah fok e min be ka fo be barala imma ko be aywa wari chamana imu soro dume astaghfirullah fok hali dengo tabiuna ka wati o yastaghfirullah di mo ma ka den soro nay badara li denge folo ala sal do de la ka ta sama ka fo ko dengo gele ba ako tigi ma ka astaghfirullah fok ka chena muso tara dume astaghfirullah ron kele o yede so o de soro le kibura jensara ka ta yorobe ko ala san baka den fura bo mo boy rada ma den do be o te chide ya ko ala san baka den fura bo mo boy wasro mo wawe nyem boy shami ci fura mo wawe ay ci black na ala san ma akwa nyame baka den fura di mo go ma e yo yi mo ke ka kuma jumena wal ma ka bara kra yo ke akwa le mo ke ka kuma tele ko ala yere di den fura jam ko ci ko ayini aya de ka sayidina nuhu yi mun fo mo goyi kun ko kala ko foka ayala astaghfirullah foka jaya no kara la be din chaman daw muawiya ko kum ma chaman be qur'ane kala ibi temaka efle ka famu chuko mina mo ko chaman ma famu o bayra ya sabati ko astaghfirullah be din ko no hasan basori do de la kasama ko sanju ko gelabi ya ko ta astaghfirullah do ko garjiga sirlen ko ta astaghfirullah do ko dengo ko tayi ka do ma astaghfirullah haka ni kelen be aya safurla de dabe o bayra ka fanga zikru ka don kuma tani ka bara jeti mine be ala ko fo wati me no tali ka bara ka yoro ira la se ka continue ala ko fo la be volana e bala ko fo ka jay parce que be do boy ka ko shi la souci ni problème mo bi ngolo la ba fegeya ki toy ka safurla zikru be me krengren yalla be mun ka ya safurla e ma ala be fo zikru do ma ko sayyidul istighfar ala kufo walma ala yafa ɲini kuntigi kira ko ni mɔgɔ min y'a fɔ sɔgɔma ni sara yani wulafɛla cɛ i bɛ don arijinɛ kɔnɔ n'i y'a fɔ wulafɛ ni sara yani dugu ka jɛ k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. abe fonne ma ko sayyidul istighfar. kitabu do be ko citadelle du musulman no ye hisnul muslimi ba jiga ba fe ya abiya o kitabu min be ni Allah je ne madala ko kitabu kabunai kitabu la fitinin hisnul muslim ma konona ye sanundi akonona ye sanundi atigi fatura mame Saïd al-Qahtani a fatura ko saninde la mame kitabu glan ko foloni u ba glan ba fa munuma ko kutubul jay iba blay poshi ko no doro biteme kitabu yodi wa me wati mina bi saudi kan fe be sebe u ye kitabu ni tradi katabel isnu muslim kan fe be sebe u ya tradi katabel o koroy mu na faray kanani ke kan kam mun ke ta kitabu ni nyini doron hakilla tradilen do ala ngile la u fe ta nyini doron iba kala imma go be invocation fe na iba be sura hal ni duwa min kala nin fila ba kono ti dore shi astaghfirullah dumak hali kuma do la ibe ta filele kala fe ko do la wallahi yire ka muri ni sona to i ka so kono i ka la deli imma go be fel do la ni dalen ba ka itado i ba soro jogomi continue la hawla wala quwwata illa billah e ka continue kama la hawla wala quwwata illa billah Tirmizi kono cekoro batara ala kira fe sallallahu alaihi wasallam akwa ala kira ne denge boray no fe kalela mamunu segina tola munu sarama shui me fe ka nyini fe ndembe chukumna e ka foyi ala kira ta do den sara wal ma be chukumna kira reta ay cekoro bana musubla la hawla wala quwwata illa billah ala kira yu blawde hadisa do be bukhari kono ala kira ko kanzun min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah ko sanu kesudu do kabo arjine sanu kesudu nina muso tara kadume la hawla wala quwwata jakafiru keleno ka denge mine kasri nege jolo god ma shite denge ro do jakafiru de keleno kasri fani babe la hawla wala quwwata illa billah ila ala yo de ke fanga ye ko do dena asrilen do jurumina yo tike ka kafiru nun to ka sokonna baga mun fane bi a kelen ka juru tige o baga nunu a yo fane be gen ki kunda madina afana ba shu konona na dena na dabushi boro yala je jaw denge yu barbari nyogona ni sodia akondi ku me chogo dia dona la halawla ka benya fa ko de makinna li jaranye me ni baga mun fle nyongo fe ni tansa ante magani bagan dengelena ni dugu jara metala kranyi ka sallallahu alaihi wasallam umma maga saka kelena umma maga ba kelena dugu jara utara ala kira ka bunya sigama ko kira an kunya fiye kanda nyimatununa me ala sona den kaye ma nanani kafiru ka bagan chamman ba nana no yishu konnal ne ko ante maga kelena fanki nyini gani ko an kamun kala ala kira ko kuy de anana nani bagami ala ya bedwa o garjige la utari ya be aya surani fen jumay la hawla wala quwwata illa billah mo kan ida zikru la ran chamman banen lo hadi seli ko fe ka zikru ka amanteli am salam be bladuro be wuli kanga baraw kati bo zikru to mum be mum bi grala la ni desara ko fo seli ko fe tab seli ko fe subhanallah bi subhan sab alhamdulillah bi subhan sab allahu akbar bi subhan sab riwaya wala la bi subhan man e desero ro alla tilmana la nyuma ni salam blara ni mu wulila ibe do bulu ni ngoni ya bulu abe ka to mad ogoro ale baka ta fa semfe subhanallah are ko go fote ngoro ni dabbe na muma oyo yi no ta le re hakli shita la bisman sabado wa biduru do wa ale kon maga kay yanati ke kada ka samara kan abana bo koro ifen jumay hal nanya ke anta ke ni hakli sigi anta ke nay bare kama malla ni ye mugom mi wati be atigi taga bolo ti koloshi tayre me klef le nyaba la koloshi babulo ati kotige wa sura blenen do atigi ko wati ni blenen do ni ay wati be koloshi ya ma mago be mun o kana soro de no soro la dura ta do aga koloshi re be yoro o be fon fa kasra shitala bo ni ko damene makala ko ya chamanche ta ala ko e ko ke mana femi be kono fa la fene ko ke saboyi amma fati se kakede
mais yani ko ka gele ima e ka ala do may hadisa do be ko arif rabbaka fi shidda ya'rifuka fi raha ni ala don gele ya wati kala fene bi don no ya wati wal ma'arif rabbaka fi raha ya'rifuka fi shidda ni ala don no ya wati kala bi do gele ya wati fen flana mi be nan kan kan hakili to al ودي أستغفر الله فولي أسمنا الدعاء أي دعاء كده قال ولي حمينكم من بلا جليا من بيكا إيه قال ولا نبي محمد قال ولا واتي بيبا مكو إبراهيم كو كنتي نوح كو كنتي على كرير كو كنتي أولو منو كسر على الله أولو بك على ولي إمين كجالك ما دوني كجرموني إكارلينو كبوالا متى لا يرد إلى يردامون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان كوني نكا جون ينين كالي كيلا إكافي كوني كسو بولي كلا بكا ولي جابي واتي من أمي ولي أيالا ولي إتلارا تشوكو تشوكو على دي شدو كلا في ولي كالا دي على كرايركم من نفلا سيلي فوكا سينفو عليه السلام o mun be ni ala yɛrɛ ko ko ɲafari ka jurumu ma ye mun kɛ ani ma mun kɛ a tɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ mais k'i yɛrɛ ɲininka e san joli ye nin ye i famalen do dugu tilamafɛ seli ma a tɛ dɔw ka programme yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw kɛlen do ka ala yɛrɛ yafu yɛrɛ ma kaba ko vraiment an yɛrɛ bɛ sɛgɛn baara la cogo min ala yɛrɛ tɛ jigin an na ale b'i da dɔrɔn o y'a tɛmɛlen farda yɛrɛ ka seli fɔlɔ o y'o kunnadiyalen kuma tɛ naflam alors que segen kɛra cogo a bɛ i kunna i mago bɛ ala la n farikolo sɛgɛnnen don hakili sɛgɛnnen don n sɛgɛnnen don waati min i jɔn ka ala bato kuma walasa n mago fana bɛ lafiya min na ala k'o di yan mais waati bɛɛ bɛ ka ala yafi ma waati bɛɛ bɛ ka ala la yafi ma n'o ala ye yafa masa ye ala yɛrɛ t'a minɛ nin dɔw la i bɛ sunɔgɔ dɔrɔn e tɛ wuli walima i tɛ taa misiri yɛrɛ la e t'o jateminɛ koyi i tɛ nafila sun yɛrɛ kɛ ra dɔw bɛ yen ni sunkalo bɔra a la nafila sun o tɛ ale ka programme kɔnɔ tɛnɛn sun ni alamisa o tɛ walima kalo o kalo tile saba sun o t'a ka programme kɔnɔ a bɛɛ ye sunkalo ni sunkalo kɔni sera an tɛ fili o don si la bi ya tulo joli i bɛ bɛɛ ye k'a fɔ ten sunkalo kɔnɔ alimami mana mikoro ta kuma o kuma ka ɲininkali kɛ ko bi ye sunkalo tile joli ye bɛɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ alimami bi ye tile 5 ye ou bien tile 6 alimami e fana t'o dɔn wa mais yanni sunkalo cɛ ni alimami ye mikoro ta ko bi ye arajaba joli ye maa min bɛ se k'a jaabi a man ca walima sunkalo makɔnɔ an b'a tile joli n'a la a jaabibaga man ca sunkalo ta an bɛɛ b'o mais silamɛ kalo wɛrɛ o t'an ka programme kɔnɔ o fana ye défaut ye k'an ka ala wele waati alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko abdu'a silahul mu'min mumini ka kɛlɛkɛmina ko de ye duwawu ye yɔrɔ wɛrɛ la abdu'a mukhul ibada ala bato yɛrɛ kunzɛmɛ ko de ye duwawu ye ala bato kunzɛmɛ do ye o b'a yɛrɛ ne ma f'i ye kana fɔ karamɔgɔ ma k'a ka duwawu k'i ye dɛ o fɔlen o tɛ baasi si ye karamɔgɔkɛ an dɛmɛ duwawu la karamɔgɔkɛ ala wele an ye o bɛɛ kan ka kɛ mais a ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fana bɛ ka ala wele kɛ a ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fana bɛ jija ni cɛsiriba de la ala wele la ɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ala wele ka fara i kan sisan alhamdulillah o ala wele o bɛ fara ɲɔgɔn kan mais e yɛrɛ tɛ nafila seli i tɛ zikuru kɛ i tɛ kuranɛ kala e yɛrɛ b'a la dɔrɔn a ye duwawu k'an ye a y'a k'an ye ne ma f'i ye n ka ti jaabi dɛ mais a ka taa sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ ka duwawu caman de k'i yɛrɛ ko ye nin de ye o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam ni ye hadisa dɔw lajɛ a bɛ alakira ka duwawu de ye ka kitabu yɛrɛ dilan alakira ka duwawu yɛrɛ dama a ye fɛn minnu fɔ k'olu bɛɛ kɛ kitabu ye ko kayi o ye ala wele alhamdulillah n'a fɔra maa min mago dilannen o ma kari duwawu la e min bɛ dɛsɛ kɔnɔ e k'i yɛrɛ mabɔ a la wallahi saudi umra ni hiji waati i bɛ maa dɔ ye a bɛ duwawu la a bɛ kasi fo bonbonsi bɛ ɲɛgɛn e yɛrɛ tɛmɛtɔla bɛ misimisi b'i minɛ i bɛ ɲininkali kɛ nin ye jɔn ye a dɔnbaga dɔ bɛ sin k'a f'i ye ko nin ye nin jamana waritigiba de o ye milliardaire dɔ ye a b'a la wele la fo k'a ɲɛji kɛ k'a bonbonsi ɲigin nka kuma dɔ la ne m'a f'i ye n ko fɛn t'i kun dɛ parce que i fana ka wari de y'i lase ma la mais i ka wari ta ale t'a bɔ dɛ ale bɛ kasi la e bɛ yɛlɛ la yɔrɔ hiji sisanama yɛrɛ a ni alikaba munumunu fo n'ala farala maa min kan n'o tɛ ala ko dɔgɔyara a kɛra turisiya de ye sisan
ala ko dowa folo ni kuntara hijila wallahi ni nyedara alkaba ka misimisi de be karila farkolo be mine kayere adamadum be chugumi ni te sella ni me qur'ane kalana ni me kashila ngabi don tola alkaba konna la ibire nyininka ni sanjamba nana hijila alkaba mina ni nyina alkaba kelendo adamadum be yele de iPad de bu bulu fututal téléphone de bu bulu dron ube fututal wallahi be to alkaba mununu na sisa ba fodo ma kwa ibo anyanga teme wutigi jolinte foila ko kodo alkaba la dro ka fututal ma to be kashila ubi zikru la qur'an be do bulu lube yelela ani fututal bada ali hiji ressentiment abaka boala bi ala madum anya shinin be klonge di man katime sebera note ma min yadara alkabaka ma jafne ita isa note ma chama fa fatura nyama da alkabaka immo ke sara ma alkabai alai najja ki to ikadim sina alai nyakata alkabaka o yele eta do shinwere ni binai e kan ki shini jamana beke ala bato de law perodi kono nana parce que sanwere be ala bolo eta do ni boye nyito mo kara futo tayoro kulonge yoro yelen kulu chiba yoro ibo de bi hiji kerol ibo de bi arafaw ni minaw ani muzalfaw la fana Allah taala hinarana de fami do keroy ni sera ya do be ja dugukolo be yala ka dugukolo yi mais dugukolo yoro te kele amerique premier chien mais makka kadala katima kande makka kaf sanay dugukolo shite jiena mumbe makka bo daraja lawti makka kaf sanay madina fene kaf sanay abe do jabi roy oy bora ya katay mi yere fagat do wala fitara bekeni yelay tara bekeni filmu yi tara bekeni fotoy atara beke barola zikru teke qur'anati kala naflati sili alkaba mununi manchaw bolo ya ebe bom makka kata alkaba nyogono soro nya du golo ro men kuma shital bayra ay do ke ay do ka were aka do ka dewi ambala gaw ayaw ji jawla karamo ba chaman te mana be ko ku bawde do wuyi akla ku jija ku cesri ko imam maliki ya taf wa shafi ya taf bukhari ya taf abba anayere uyido mi ke foka fiyen to nyedayele wedo we sade inya fiyene ka dayel ala welela jabir afina kuma na badi ka kusobe ame mun ka qur'ane kalanka e sore sira la jaw fle haram kunalis ala ka shijani kana kalfala ale ko nimbe nyimu to ba fi wosara me sudesi be abdurrahman sudesi ngudde la ka yin ka ye to mi suro nyena bi ni tarajnya fon fa be sudesi ka kashiti me ba to ba akile ko mbamana nga tale kibe se ka fo nyema dile ka waray me ma to me madala de fono suro ini plugrin wulula no te yi wara ko ni to ba wa sudesi fonite islamay note ma fen fe islamé ya ka chala fe abeklo do no sudesi to abdurrahman sudesi aka qur'ane kalaka wal ma ka do hal sini sungolo na flaseli do laba o ba di sudesi dem o ba dam barka ba no fe ma yin ngara munye ni daraja ba de ma ayala tanu folo ko fe ko kale ba de no do ba ka ba de kale badde la ka hiji sando la sella al mamim kof wasro ale ka dogo atiti mesa wolon la shegin ka sudesi rekuti a sella al mamim kof al mamim ka kalanga dona bala musokoroba o yorobela hakli jigina dengede ayito haram kono kala wele de ko ala mba nyini fe kane denge karsa fene kane misri al mamim dona tawda ay do ke sudesi ka sura makoroba ya sudesi go basigna tarafa ya ko abdurrahman jija kalana de nyaayina la fe kala ki kal mami haram kon al kabal mami ay jija sudesi wal mami ala sabisa sambi sabako kabina sam wani damado yabla al mami ala hal sini ni congété silfana be balé de fitri be balé bo mais kuma ni kuma be to ka fali notale de tay fitri ya ni silfana wa juma babu juma yere beyale de tay fona jena ka juma di mogomi sungolo na flaseli wodo laban yale de tay klem ngoni wolum flashu ana laban sudesi de bado ok akra al mame kabna sam wanda mado hal safilala be kumalisa be kinalisa ko aka kunu kan o de fla kundi
n'o tɛ mɔgɔ bɛ Maka caman hali diɲɛ fan wɛrɛ minnu bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ a kan o caman bɛ bi kuranɛ dɔn ka tɛmɛ a kan mais Ala ye voix min d'a ma ani Ala ye arabukan dɔnniya min d'a ma o ɲɔgɔn man ca olu ye usulutigiw de ye i ma ye a ka duwawu kɔnɔ a bɛ kuma karaba a bɛ arabukan karaba a bɛ tila ka ɲɛ tuguni ka don duwawu kɔnɔ duwawu caman bɛ yen bi alimamuw bɛ ka segin a kan a mɛnna mɔgɔ fɔlɔ min da sude sigi Ala y'o barika don a la dɛ nka ba de ye duwawu k'a ye k'a ka kɛ alimami ye an mana dimi an ta o kɔrɔ an b'o danga k'Ala kana to i sen ka sɛfan ci musow bɛ dangali kɛ dɛ k'Ala kana to i sen ka sɛfan ci i mana dimi cogo cogo ka n'i cɛ danga ka n'i den danga n'o tɛ an bɛ dangali kɛ kuma tɛ Afiriki muso a dusu kasira dɔɔnin dɔrɔn dangali kuma tɛ a b'an kun na ko balimamuso danga ko tɛ bi o danga kɛra dɔw fana ka jagogun de ye ko wallahi ni ma nin kɛ ye n b'i danga ale fana b'o de fɔ k'a balimakɛw bagabaga n'a ye e kan ka duwawu kɛ mun ye ni dɛsɛra ale de bɛ jɔ ni e ye e bɛ k'o tigi danga ka dangali kɛ fo ka danga don i yɛrɛ parce que maa min kan k'e ta n'i y'o danga k'o ta ci jɔn de bɛ n'e ta sisan wallahi san dɔ la n bɔra radio islamique studio da fɛ yɔrɔ min appel fɔlɔ dɔ donna fixe la u ye n wele ko dɔ mago bɛ n na radio islamique kelen na munumunu kana téléphone dan kulo la kamalinin dɔ de bɛ kuma la a bɛ kasi fa bɛ sigi a ko sase a kelen bɛ komi i ye darisu min kɛ sisan i bɛ anw de ka du kɔnɔ a don kumana danga de kan ne ko cogo di a ko olu kamalenkɔrɔ hakɛ min bɛ yen m'a dɔn 4 wa 5 mais o bɛɛ ta tiɲɛni sigilen bɛ ɲɔgɔn kan o ba ka danga fɛ k'olu ba de kelen don k'u danga dɔrɔn ko mais ko kunun ta nin ko fana ni tɔw tɛ kelen dɛ n'anw ka ye kɔrɔ jumɛn de fara a kan ko kunu sɔgɔmada joona fɛ k'a wulila ka guloki de bɔ a kana musokɔrɔba ka guloki bɔ a kana ka sin 2 minɛ k'o ɲɛsin sanfɛ ka fɔ Ala fo n'o sɔrɔ ne de ma n denw na min sin na n'o tɛ e kana ne denw si kɛ fɛn ye k'olu ba ye nin n'anw ka sigi a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kumana a bɛ kasi n'a kumana a bɛ kasi a woloba de filɛ k'u danga u bɛɛ kalanna mais o si ma se ka fɛn k'u yɛrɛ ka dangali kɛ fo ka don i yɛrɛ la o de ye nin ye sa o parce que ne kɔrɔla i denw de bɛ nin ta e y'i denw yɛrɛ danga k'Ala k'u bɛɛ ta ci n'Ala y'o bɛɛ ta tiɲɛ jɔn de fana bɛ nin e ta walima jɔn de bɛ nin e dɛmɛ a kɛlen komi f'i ye tɔgɔ n'i dimina i ka bereminɛ kɔrɔ ka bere sama k'a da yɔrɔ i fana bɛ dɔɔnin k'i jɔ nɔ la yen i se ka taga yɔrɔ la dɛ maa min bɛ k'e dɛmɛ e yɛrɛ dimin'o kɔrɔ k'o gosi n'a ko a b'a ka dimi bɔ i la i fana bɛ mɛn munumunu na i nɔ la i tɛ se ka taa yɔrɔ si ko ye nin de ye musow ka duwawu kɛ dɛ a kana dangali bɛɛ bɛ dangali kɛ mais tiɲɛ na muso de ka danga ka ca ni cɛ ta ye parce que hali Bukari kɔnɔ Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ale y'a ye arijinɛ donba caman kun ye cɛw de ye a fantanama yɛrɛ mais jahanama donba k'a caman ye muso ye o fɔra yɔrɔ min muso dɔ wulila a ko Alakira mun y'anw caya tasuma kɔnɔ kira ye kuma 2 de fɔ kuma 2 sallallahu alaihi wa sallam a ko taksuruna la'ana wa takfuruna al-ashira aw ka dangali ka ca fisiriwaleya ka ca yɔrɔ fɛnɛ o kɔrɔ tɛ ko cɛ tɛ dangali kɛ dɛ mais muso ka dangali ka ca ka tɛmɛ cɛ ta kan ni ye Alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam an bɛ mun fɔ an ka duwawu caya duwawu cayali o fana bɛ kɛ sababu belebeleba ye ka adamaden k'i garijɛgɛ foni ka tila k'i ni Ala fana diya dɔnnikɛla dɔ bɛ yen a ye zikuru bɔ ɲɔgɔn na a ko a tasbih o fana y'a damma garijɛgɛ foni fura ye n'o y'a 4nan ye i ka subhanallah fo kɛ ka caya subhanallah subhanallah fo ka taa se karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ko k'ali dantanfɛnw ni kɔnɔw k'a bɛɛ b'a ka balo sɔrɔ ni subhanallah ye k'a bɛɛ b'a ka balo sɔrɔ n'o ye mun na parce que n'i ye kuranɛ lajɛ adamadenw ye den wele ka fara Ala kan yɔrɔ o yɔrɔ ni Ala ko den tɛ ale bolo Ala bɛ kuma fɔlɔ min kɛ k'an jaabi a b'a ko subhana ko sanuya b'ale ye o de ye subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ninnu ye Ala ko fɔli ye k'i ka subhanallah fɔ ka caya o fana bɛ kɛ sababu belebele ye ko k'i garijɛgɛ fana fɔni dɔnni dunke caman ba ka kumakan na ale ye nin fara a kan Seydina Nuh
dɔnikɛla dɔ y'a ye ko saya setɔla a ma a y'a denkɛ dɔ wele k'a ladi a ko n den i ka ala bato kɛ o kɔfɛ n bɛ kuma min fana f'i ye i k'i jija i ka sabati zikuru kɛli fana kan ko kɛrɛnkɛrɛnyala la ilaha illallah ko la ilaha illallah kelen pe n'i y'a bila mizani kɔnɔ sankolo ni dugukolo k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o fana bila dama mizani kɔnɔ ko la ilaha illallah dɔrɔn bɛ giriya ka tɛmɛ sankolo ni dugukolo faralen ɲɔgɔn kan o b'a yɛrɛ kumakan fitinin walima kuma ka fɛgɛ mais i bɛ taa sɔrɔ poids belebeleba b'a la mais kuma dɔ la o ko girimanbaw o kɔrɔtalenbaw olu tɛ anw ka fɔta ye ka da ka anw magoba t'a la an t'a fɔ an t'a kɛ ka caya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar i ka nin fɔ ka caya n'o kɛra k'i garijɛgɛ bɛ fɔ ni Alahu Taala alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ sahabaw ye ko jaddidu imanakum bi la ilaha illallah aw ka limaniya a y'a kurakuraya ni la ilaha illallah fɔ limaniya a y'a kurakuraya ni la ilaha illallah fɔli o fana ye zikuru dɔ de i n'a fɔ subhanallah zikuru dɔ Allahu akbar zikuru dɔ olu fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ lajɛlen Alahu Taala ko fɔli o fana bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka kɛ sababu ye ka tila k'e garijɛgɛ yɛrɛ de fana fɔni i ni masaba Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ a duurunan a tawakkul ala Allah adamaden k'i jigi da Alahu Taala kan i jigi da Alahu Taala kan i n'a fɔ an kumana mun kan parce que pili jigi bɛ da Ala kan Ala fana bɛ don i jigi kan mais kuma o kuma n'i jigi bɔ Ala kan Ala fana b'a yɛrɛ ye ka se ka fɛn ɲini i yɛrɛ la mun t'ale Ala a b'o fana yɛrɛ mais ne y'i jigi da Ala kan n seginna ka na e Ala de ma e de bɛ se ka ne garijɛgɛ fɔni Alahu Taala fana b'a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale de ye garijɛgɛ fɔni masa ye an ye hadisa dɔ f'i ye bi k'i hakili to a la Alakira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam a ko n'o sɔrɔ aw kun b'aw jigi da Ala kan jigi da Ala kan yɛrɛ yɛrɛ la ko Alahu Taala bɛ aw garijɛgɛ i n'a fɔ a bɛ kɔnɔ garijɛgɛ cogo min ko kɔnɔ bɛ sɔli ka bɔ a kɔnɔ lankolon nka wula fɛ a bɛ segin waati min a kɔnɔ falen law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khammasan wa taruhu bitana a bɛ sɔli ka bɔ kɔnɔ lankolon nka wula fɛ a bɛ segin waati min a kɔnɔ bara falen kira yɛrɛ ko foyi t'o kɛ ni jigi da Ala kan tɛ o de kama dɔnikɛla dɔ ko kira ye hali kɔnɔ ka limaniya walima a ka jigi da Ala kan ko kira y'o bonya ka tɛmɛ adamadenw ta kan parce que ninnu ye dantanfɛn min u jigi dalen don Ala kelen pe de mais min ye adamaden ye fɛn caman b'i bolo kɛrɛfɛ i jigi dalen bɛ fɛn caman kan dɔw jigi dalen bɛ gese kan dɔw ta bɛlɛkisɛ dɔw yɛrɛ ta tulu dɔw yɛrɛ ta samara bɛɛ n'i ta Afiriki n t'aw ka jamana nin dɔn hali dɔw mana sɔli ka bɔ n'u ɲɛ dara muso kan u bɛ tila ka segin o kɔ tuguni ko n'i ɲɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra muso ye k'o don tɛ diya i la a bɛ tila ka segin ka don so kɔnɔ de ka segin a ka bɔli kan tugun ni e ko i ye muso ye sɔgɔmada fɛ e garijɛgɛ bɛ fɔni e sira so min kɔnɔ muso tɛ yen bari muso tɛ yen yanni ka baga kɛnɛma muso e yɛrɛ ka du kɔnɔ ko muso dɔ bɛ yen e y'o to yen ka taa baga kɛnɛma muso de ma adamaden i yɛrɛ k'i hakili jagabɔ kuma dɔ la k'o kɛ cogo la walima hali tigiɲɛw ka soda tigiɲɛ soda i bɛ ɲɔkisɛ dakisɛ kabakisɛ i b'o de to ne ye tigiɲɛw ka o da la a tigi y'a bila i mun kama k'a nana garijɛgɛ ɲini na tigiɲɛ kuma dɔ la a bɛ se ka kulo kelen kulo fila de tɔgɔma ni malokisɛ kelen ye a taara malokisɛ dɔ ta fo kulo kelen a b'a sama da la k'a koronto n'a seginna a b'i jɔ a bɛ tila k'a ta o malokisɛ kelen a b'o de ta ka t'o bila a ka wo kɔnɔ parce que fɛn damadɔ de bɛ yen mun bɛ balo mara dɛ adamaden b'a mara ɲina b'a mara tigiɲɛ fana b'a mara tigiɲɛ bɛ a ka wo kɔnɔna fa yanni samiyɛ cɛ parce que ni samiyɛ sera dɔrɔn i ta ye kɛnɛma a bɛ siran ji wo y'o kana taa n'a ye a ye balo min ɲini tilema fɛ samiyɛ a b'o k'o dunni na
o tigi ye kulo kelen kulo fila kɛ a bɛ taa n ka segin na ɲɔkisɛ kelen nɔfɛ e taara ɲɔ kulo kilancɛ kulo kelen e t'o bɔ o ka wo da la k'i nana garijɛgɛ ɲini yala tigi ye de garijɛgɛ fɔnna wa walima e de t'a fɔnna e taara tigi ye de garijɛgɛ fɔnna a bɛ kulo kelen caman fɛn min nɔfɛ e y'o caman to a ka wo da yan'a ka bɔ ka taama a b'i kun bɔ dɔrɔn ka malokisɛ dɔ sama ka jigin a ka wo da kɔnɔ i y'a garijɛgɛ fɔni wallahi nin bɛɛ de b'an ka jamana kɔnɔ wa ni dun ye jamana min kɛ i mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fo n'i ye limaniya sɔrɔ a na ala ɲɛsiranya n'o tɛ i ka o ko masina kelen o de bɛ tugu i nɔfɛ o b'a yira a y'aw jigi da ala kan alakira y'o fɔ Abdulahi ibn Abbas sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ deli kɛ ala deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala fa iza sa'alta fas'al lillah wa iza ista'anta fasta'in billah n'i bɛ deli kɛ ala de deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala ta'ala wo jigi da ala ka o kɔrɔ tɛ e kana sababu ɲini dɛ o sababu ɲini o de ye nin ye o fɛn minnu bɛ ka f'i ye sisan o de y'o ye e b'o baara min kɛ o de b'a yira k'i jigi dalen don ala kan ka duwawu kɛ ka zikiriw kɛ ka fɛn caman kɛ nin de tɔgɔ ko jigi da ala kan ni sɔnn'o ma kaba alhamdulillah i ma dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan i ni ala ka di juru min bɛ ala ni danfɛnw siri ɲɔgɔn na e ka juru o fana ma tigɛ an b'a ɲini ala fɛ jigida ala ka ɲuman ala ka nɔgɔya an ye a wɔɔrɔnan o de ye solatu duha walahaseli ka walahaseli o ma nɔgɔn dɛ kuma tɛ ni maa min sigiyɔrɔ bɛnna aw ka baarakɛ jamana ninnu ma wari ɲini jamana kuma dɔ la hali n'i bɛ so a ma nɔgɔn dɔw ma kuma tɛ n'i b'a aventure la a ma nɔgɔn alors que o fɛn minnu filɛ ni mɔgɔw bɛ panpa kunna dɛ nin de ye mɔgɔw ka gɛlɛya yɛrɛ caman wulili sababu ye walahaseli Afiriki yɛrɛ mɔgɔw m'a faamu dɔw yɛrɛ b'a kɛ musokɔrɔba seli ani cɛkɔrɔba seli i tɛ denmisɛnnin ye ka seli fo n'a kɛra sisan wajuliw cayara mɔgɔw ka faamuya bonyana n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna ni makɔrɔbaw tɛ sijɛ i t'a ye dɔw yɛrɛ delila k'an ɲininka k'olu y'a mɛn ko ni mɛnna walahaseli la k'i ɲɛ bɛ f'i ye yɔrɔ seliko t'o tigi kɔnɔ dɛ ko ni mɛnna la k'i ɲɛ bɛ f'i Alahu Taala b'e bila ko la cogo di ko bɛ tila ka tɔɔrɔ lase ma kira b'e bila ko la cogo di ko bɛ tila ka ko lase ma o de kama hadisa kurusi dɔ bɛ yen dɔnnikɛla dɔ ye fiyɛ dɔɔnin don a la ko Alahu Taala ye an wele ya ibna Adam irka' li 4 rak'at min awwal an-nahar akfika akhira adamaden jɔko 4 seli ye tile daminɛ ne yɛrɛ b'i la wasa tile laban parce que walahaseli jɔko 4 bɛ seli jɔko 2 bɛ seli kira delila ka jɔko 8 seli o jɔko 8 min n'o selila dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sama la dɔw y'a yira ko kira m'o dabɔ walaha kama dɛ k'o kɛra fatu maka sen de kira ye jɔko 8 seli ko k'a la waleɲuman dɔn dɔw ko walahaseli don dɛ kira ma dume a kan de n'o tɛ k'a ye walahaseli to ye 8 to yen 4 to yen 2 yɛrɛ seli parce que walahaseli yɛrɛ kan bɛɛ la kira mɛnna mun kan kosɛbɛ o ye 2 de sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ a ye 2 seli a ye 4 seli a ye 8 seli mais a mɛnna mun kan kosɛbɛ n'o dɔnna o ye 2 ye hali minnu ye walahaseli la kale ka bɔ ala kira yɔrɔ 2 wa hadisa wɛrɛ bɛ yen Bukhari kɔnɔ kira ye 2 de fɔ parce que Abu Huraira ka kuma dɔ bɛ yen k'ale terikɛ ye ale ladini fɛn damadɔ ye o fɛn damadɔ kira ye walaha kɛ jɔ 2 ye Abu Huraira ka ladilikan kɔnɔ walahaseli parce que kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko adamaden kan ka sarakati bɔ a tuguda bɛɛ ye tuguda 360 ko de b'an bɛɛ la o tuguda 360 a bɛɛ tɔgɔla sarakati kan ka bɔ nka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah o fɔli ko b'i wasa sarakati bɔlen walima i ka bɛn don mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 2 bɛ o bi kɛlɛ la i ka taamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u cɛ dilan i y'o cɛ dilan min kɛ o fana bɛ i tuguda 360 ko b'o nɔrɔ bila walima rakatei duha ko walima walahaseli jɔ 2 n'i y'o kɛ ko fana b'a nɔrɔ bila o b'a yira walahaseli ye fɛnba ye ni maa min dumɛra ka ye hɛrɛba sɔrɔ dɛ hadisa wɛrɛ bɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ ye fajiri seli yɔrɔ min i tilara fajiri seli la yɔrɔ min na i y'i sigi fo ka taa se tile bɔli ma i bɛ ala ko fɔ la tile bɔra waati min i wulila k'i ka jɔ 2 seli ko tigilama baraji kelen bɛ i n'a fɔ i ye umra de kɛ hadisa dɔ bɛ yen k'i n'a fɔ i ye hiji kɛ ka tila ka umra kɛ
ibn qayyim al-jawziya ay mun kenya kina fo ye umrak ye umra baraji laje kata fo makay umrata ke nye jamana shilani makati kata al kaba mun shiye wolonfla sofan marwa boli ko ke o ko fe ka dotige ka boy ko no soro e kuntarani bagayi fe ko folo mo ba ke chuko mina ko fa ye umra baraji so ni ka wala hajjo flasili mo be ni do ye chuko di ka kulonge wala ka kla ko tu wala ko bele bawde mais akeli manone kuma te barake jamana fajiri ka seli ka to misiri kono ka ala ko fo ka qur'ane kala ka ala ko fo klebe bo eri mina no sira yoron hal ni nyema kle application banga telephone be kono shuruk klebe bo ni wati iyo ye yoron mi wulla ye jo flaseli baraji min foro sisa kiyoso o baraji min fora kiyoso kadayka wala hasilika o ala ya foli min ke akfika akhirahu ko di garjige foni yoroy emma ko bi femina kle kono kala bi la wasala o ko yalla deli femina e mala deli femina ala yere bar don kinini kaka kala be sinko keyti ka sobiya ke ni ire yi o wala hasili min donc o fen worona min bey nan kan kan hakili to ala ko sobe o yini ndey awolum flana hifzul qur'an wa talabul ilm ka qur'ane kala ani ka doni nyini qur'ane kala ko fene bala sima de se doni gelaw ya yira mo ko bi se ka sababu nyuma do yini alaji sababu nyuma ire ka bara nyuma ko do yini alaji misala lay garjiga sirila ibeni jamana kono barake baliya a juri ka kusobe wal may mena papier no fay maso ere ka singa qur'ane suran do tati ma fay ka suran kilin krengara la wati bede ka suratul baqara ta misalala ko bekala ko ba iklaro la yoro mi ka singa do wutu balati asi suratul baqara kala ni way barani may iyo do yini alache yi baqara mi kala sisa ala neni kala ede kama ala ka hinana ikanga seben ko no ala ka hinana ikanga barako no ala bembante ni muso che furu yere be nyini kasa ala ka hinana ikam muso do ndingo daf mo ko bala deli ni barani moy qur'ane kala ya be ko tumono fana be sekka ke sobi ki garjiye fo wal ma yere ka doni nyani fene way daraja do di ala bo dima muti di kunvim asala ko am qur'ane kono hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkar ulul albab yala mo min bado ani mo min tado ala ko lube kanyaw ul sekka ke kele ni bado ni tado sekka ke kele ya bala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما من بين لمن يرى أولى أني على يدوني نغيا ما منما على كوكالي بولو دي كروتا درجة وشاما وباير يدوني ينين الله يدوني كما دوبي دوني كلا وكو حديثاتي كما نما كتلوب العلم من المهدي إلى اللهد أي دوني ينين كابني بمنا كتاب لكبرو دينكم hadisate me kuma kanyuma okoro mu yada madde fuka saya sima yi kana sege doni yini me amba ambulu jigindi amba ambulu jig an goni doni soro ka badura bana an te fa femi yini na duro yi wari yini goni an te fa wala ibiye sambi woroni ko sambi wolonfla hal say baka baraka ka doni fra ka waro wal may ka besoin abse ka satisfait ko mais ka sambi woroni ko sambi wolonfla ko sigile almamin ko hal sa almamin baka bolota ka da fatia aya do de ka wal matayya man jamna ambe koro doni nyini man te koro wari nyini ne onte doni nyini na shi sira woro do la do ambe jiye la almamin ko on yere be kenya balati ma fasan nun ta ka so sisa wal ma hakil mi re ka gri ere mana fo chugo atidu doni te donne me wari nyini o be donne hakili kana da griya ma ka ke kuluyi amma go be wari mina fo kasoro fa kaso me kuma dola ibe ke haramun kono wallahi be malu ya farafin be mun fawi ay kalanka wallahi ay doni no tene tala ko femise ka afriki bonno wala ka teme doni ka ote aw nyebe ni fenfela nu bolo doni de do hal ni te yankai ni kalam bila umma ko bila ki ku ka jamana de doni min bi kuna e ka tufe
ikatu mais an kulongera wala no ta am mo ke o fane doni de irana an kulongera la am ma valeur do antal ni mo mi valeur do ikam mo gola jien be bafu ni ma valeur do ikam mo gola mashita mo shika srata o kama an ka kalanke wallahi faut se kam mo ne bo adama dina ni doniti iba me kuma be ko wartigi koro karsa file milliard kuma bulo me aka warbe tara karsa flani ni mabli kumbe mo fla doron di bulo ali tare kunya fla nay mais abina mabli rata bulo to wal ma tasma donaka sola ka warbe jeni tasma donaka sola ka mabli jeni am so retura la deto ibeni me wati me o de la ka me kay do ke karsa ko tasma donaka sola hali doni mi ba kuna ka be jeni wal ma zon donaka sokono ka doni shu walma ka doni binako ino bi yala ino be dadi o yitayi halala de lu imi mashi jetu o yitayi bo femi yitayi be kulonge wala mo e ma ngante ka kulongal marla an yere temeto wallahi haramun kono maka misri nu abeke misri ba kono abeke maka dugu misri ba o bolu tata quartier kono kaka kelen ani Bangladesh ani Indonesia ani Pakistan an fima arabu do de be sara la an sara kofe ani fajiri kofe amunu be kan kala ni batere o be on de tomotomo kan wele kan nasi kan gana kalanke ibado ban kala munayo an ka fima munun be ta fatiha hiji bebe ke suran nani di suratu fatiha qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq qul huwallahu ubeni di darsu di mogoma fokata hiji rabbina anga mogo korba anga chagorba usigilen sura arabu bolo baka fo ubugu kala fatiha la be fatiha kala bebe sigaka ite matola fi bidimi ba ka be arabu nu nyana kan kala nenzea amba shiken na automate développer ambe fatiha drona be dimi me kana dimi na yiki sibu kera fe bay na clara jama kala na be kla ka anga chagorba bela me kelengele be chagorba blala ke ka sigaka yin mu fosis adon mana fatiha mine nyana ibala kale ko wahyu kurawre di jigina qur'an allah ita miriya barake be fatiha min do ko de kalantola fle rebe bom kalam madro wala doli na fokan dro iba doli la ko ni aklale no te ita do fiu ka baka fatiha de ka amaka kulonga rela wallahi ay saka al mamuma aw yere kanyini al mamun fe ko al mami don do di amma iban kalan don aya nyini karamo ko fede an se kan shibe gani tanga segina warni na warti soro ko wallahi warti soro hal na lay milliard dima dollar la o du seji abi jigi kono isigente doni ka faraka na bana doni de fenye pli baka di mogoma ala ba remplacer o be kalandro de la e baka di ala baka do faraitaka e baka di ala baka do faraitaka ayal la jati ta barake woro la domi ay sal mamuma ko al mami mo ti dugo mo wala de neti se fatian na koy nkala almami kula zubira bi falakina be frekini bulu doni nkala almami nyabala ta yakoni ambe baka mbolo la maga sirila mene se ta yala de nkala malu atala nti sala nkala hali janaba ko chugo do ti sala mi be malu ya kalmami wallahi sando la me wajulla am boto madina kata makka sini de amita makka mogo be umura ke chugo mi be namu ta chugo mi am go fo hiji de woni clara wajulla ro me nyi ni galde dayda ni ni galbe mo wami na rabbulo ni galbe bina ke umura de la du musabara do willa shi be sam bidru ni ko jam ko angara mo way fen fo ala ki sara herela me anti se janaba ko de la de ni ma hinana kan kala janaba la anti se ambe bo afrika ta janaba ko chugo de kala maka sam bidru ni ko kati se janaba ko ni ko ebo développer ambala ka uta fama be ko ina ki unini no te be ni famu chugo ma misla meya sambi duru ni ko femuni bazui femunu be dugu malawla anti sola anti sante ni ngali fanake nansera makka ngali do re bafo ko no sera makka be mo kala fatiha la yo fatiha ka bo afrique kata fatiha kala makka ne mala ko baysa wallahi mala ko comme ebe molo ya mo kana do se fatiha la ni al mami kelin wala ka dugu dugu ni kono itin kala fatiha la e ma wara nyata wulai nkala tayala janaba be ko chugo din kala hali shu ko chugo an kan ka benyini yani aturu kasima do
mais abanyana ko shugo ya almamu de tay shugo de len do an shite magal ay ta almami wele sa adon ko na ambe almami joro do ay ta almami wele almam mana kasura mun be ya rebe seka muso rebe seka che shugo che be seka furu muso shugo ngane muso fen bla on veya kiki che shugo a shube toli mo tegete dal parce que ala rebe bolo ni sara kaba doro o yikele fewere o yikele shuere to god damante magre law ya ansrana no te krishi ko talo janaba ko kelem meke o de beke shula bana mais ayi o bederal mamo tali seri korota mo dama do de be wulle be seri korota misiri nal mami mo go were bla seri korota la dongodu aw ka seri te gadu abaye ka kuma kan wero de dondo nyogona seri korota konite parce que ata kala bada hali jama seri do be damene be mo goy ka seri korota to nyogoma bonyate ko karsa e ka korota sa e ka timana e ka ay bonyate ko utisedi ibe kamalin koroi walma ibe chakoro baye wallahi ba fa ka timana sa e timana ni ke do ere jole mi sinka dimiti kama de ma wa keke mais ni ale ere blala sisa wallahi abekina ko ko wara dibe ni femunu be nambe joala antisala anta nyini feneka kaba ko bawdo de kanga qur'ane kala anga sula o ko fe anga kla ka dine fene nyeni ni bela jilene be ke sababu yi wala sa kunyaw ben no ya hakli subu binani masabala ere chela be awolum flana wal ma shegina du ajolna du shegina az-zawaj furu o furu min be nambe srawni ko fene ba dama den ka susi abi libéré ka boy ka problème abi hakli sigi wa bi i garjige fene foni furu be mo garjige foni ko même mo chama be asrane be furu nye ko dépenser walma fente mbolo alors que muso be munum bolo shimasa ashima dugubla aw baga ta tuguni flana ni sabana mais hal sa lisrane do kelin talila kalma pre adama de ni jigita ala kay be segenda allah ibe sege ibe hakli tu yere la ki ka furu ala yere furu kelo yere garanti garjige ko la sallallahu alaihi wasallam mana subhanahu wa ta'ala suratul nur wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihum Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim alakum musugana mun bawchela yulu furu ay musugana furu was-salihin min ibadikum aw ka jonche mamun be wonun wa imaikum ana aw ka jon musumaw ayu furu nyama ayu furu in yakunu fuqara nu bana furu maku ye fantawnde yughnihum Allah min fadlihi kali alabu law wasaka waka fusamantiya ala yere garanti dima ni sirana furu nyake ye fantai kali ke setigi wallahu wasi'un alim kali alay masafreli ko doni masaf kira ko hadisa do la sallallahu alaihi wasallam akum mogo sababi ko ala yo demili ke ayre ka wajibi ala yere di yo ka ayre ka wajibi mogo sabab afola joyi al mujahid fi sabilillah mami be jijani chesrila ala kasra ina fo kalangelo ina fo alman ina fo madrasa kramo ina fo musokoroba kalano dine la se baga fen be ya beto ko mujahid o mumbe kala yake wajibi e kaboti gideme wal mukatab alladhi yuridu al-ada ma min be yukabe jonyal mukatabi matuku kafo takani nyini kana ni sera kana nini mbike horoy wodi mukatabi taw million fla nyini ni na ni million fla do mbike horoy o ye mukatabi woni jonto tikelen o mun fana be million fla nyini na de kala bo fana de men nakalla nyini dia ka ke horoy wanakihu allazi yuridu al-afaf kani furu kela min be fe kayire mine ka bo jene yalla ala bo fene deme ala yake wajibi ayire ka bo tiki deme furu kela bo bayira ka fo ko furu be mo garjige foni parce que e adama den do di tasisa ko fara ire ka o garjige min be ne jole be no dépensier de ala de fene bo ko dahiri men no baya e may dutigi do be na dimina ba fo denyi ka ayawta ke fugare ni ne sara ya dongo do abe bogo do ya e ka sandro ka dawo aw ye dembaya jume ku sara ka daka ko dutigi sara otegew fa ka saya abe dembaya toro me ka saya te muso faga ka saya te demba fonu mu ya ere faga ki saya ma be amade no te kongo te mu shi faga salen ko
bɛɛ garijɛgɛ bɛ ala de bolo mɛ i ye furu min kɛ ala ta ala ko k'a b'o fara i garijɛgɛ n'o tɛ afiriki ye k'a lajɛ bani dɔ bɛ kule ni muso kelen ye ala ye muso 4 den 40 k'a dépense da dɔ kan a b'i da ka kalaka ka sunɔgɔ fa bɛ gɔrɔndɔ fajiri yɛrɛ la n'i ma taa la wuli a tɛ bɔ fajiri kala tellement hakilila tigɛlen mais e bɛ si ɲɛna la ni muso kelen bɛ ka hamina ko ye muso kelen bɛ ka hamina ko ye i bɛ ka si ɲɛna n'a ye a 4 ni den 50 bɛ dɔ bolo o ma dɔn ko bɛ sen n'a ye o b'a yira a y'i jigi da ala kan ne ma fɔ i fana ka musow furufuru k'u da ɲɔgɔn kan ko karisa ye 2 ta ye 3 ta f'i fana b'a ta i tɛ ka dépense kɛ o ye dɔw fana jogo ye o ma ɲi dɛ cɛ dɔ b'o kɛ dɛ a ye muso fɔlɔ ta i ma se o kɔrɔ ka ɲa e yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw b'u k'u waso ɲɔgɔn na i mana ɲɔgɔn ye ko cɛ halisa kelen de b'e bolo wa i dɔgɔnin fitinin de ye 2 ta i kun firifiri n'o ye ten i k'ala minɛ n'o ye ka na t'i kun dɔ 2nan kɔrɔ i tɛ se dɛ karisa ye 2 ta karisa ye 2 ta ni karisa ka sɔrɔ ni ta ti kelen ye ni fana taara i kun dɔ 2nan ko kɔrɔ i ye mun ta i b'a tigi tɔɲɔ dɛ fɛn ninnu ye hakɛ kow de ye mɔgɔw ka lahala ti kelen ye e ni kelen de ka kan to ni ka kelen ye n'i ye 2 ta seba y'a bila yɔrɔ b'a bolo a garijɛgɛ b'a bolo alhamdulillah duwawu ka ye n'i y'a ta kɛ 3 ye o se tɛ min ye fɔlɔ e fana ka t'i kun dɔ o kɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn i ye ko ci n'i kɔni bɛ se n'i y'a ta alhamdulillah n'i ko i tɛ muso ta yɛrɛ sariya la baasi t'i la koyi an karamɔgɔba dɔw tɛmɛna o ma furu kɛ dɛ Nawawi 1 an bɛ ka mun ka kitabu kala ye Riyadu Solihina a ma muso furu koyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiya a ma muso furu koyi Ibn Nafis dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ lolo dira mun ma arabuya sira fɛ a sara cɛgana de la a ma muso furu dɛ ni fana ko i tɛ muso furu sariya la baasi si t'i la jurumu t'i la mais dɔnnikɛlaw ko muso furula baraji ka bon ka tɛmɛ i ta kan parce que a bɛ ka balo min nati a bɛ ka dépense min kɛ ala b'o bɛɛ de fara baraji kan e min ma furu kɛ i baraji n'a baraji tɛ kɛ kelen ye fiyewu o tuma na nin fana bɛ kɛ sababu ye ka garijɛgɛw foni n'i y'a seegin n'a ye a 9nan alwalad ko den sɔrɔ o fana bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garijɛgɛ foni den n'i ye den caman sɔrɔ kala b'i garijɛgɛ foni yɔrɔ an bannen don den caman sɔrɔ a caman man di mɔgɔ dɔ ye alors que a caman k'a bɛ garijɛgɛ de wolo a bɛ na ni garijɛgɛ ka adamaden ka sankɔrɔta ko ka tila k'a jira n'i y'a lajɛ kunun burusi kɔnɔ komi aw bɛ duguba de kɔnɔ yan ye faaba ye nka an bɔra yɔrɔ min Afiriki a faaba yɛrɛ tɛ dɛ a burusi kɔnɔna mɔgɔw kun bɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni kabila caman tigiya ye hali foro n'i y'a ye mɔgɔ min ka foro ka bon ni bɛɛ ta ye a ka denbaya de ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan u ka jama ka ca n'aw bɛɛ ye o jama sɔrɔla ni fɛn jumɛn ye den caman sɔrɔ alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko tazawwajul waluda alwaduda fa inni mukathirun bikum umama yawm alqiyamah muso minnu ka d'aw ye muso minnu bɛ den caman sɔrɔ ka k'olu furu ko ne bɛ n yɛrɛ waso ni aw caya de kiyama kɛnɛ kan den caman jara alakira ye dɛ sallallahu alaihi wasallam den caman jara ye dɛ wa k'i bal den ko yɛrɛ ma fantanya siranya fɛnɛ na a bɛ mɔgɔ don filankafɔya yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen a b'i don hali kafiriya kɔnɔ n'i siranna de denw ka musaka la dɛ mais ne min yɛrɛ de ti caman fɛ n kan t'o tigi taama n'o tɛ minnu bɛ sira kuma tɛ n t'aw ka jamana nin dɔn yan n'o tɛ Afiriki muso caman bɛ ka yɛrɛ planifier ka furakisɛw ta walasa a kana den sɔrɔ muso camanba de bɛ yen bɛ siran denko la ko n'a ye den ta ko cɛ mako t'an na ne yɛrɛ bɛ don kɔnɔbara la fo k'an jigi a tɛ n ɲininka a tɛ taa ni dɔgɔtɔrɔso la den yɛrɛ bɛ sɔrɔ hali o ka nɔnɔ sɔn o t'o kɛ a fana bɛ taa yɛrɛ planifier a kɛra sababu ye ka muso caman de bana bi Afiriki dɔw bɛ pikirinin k'u yɛrɛ la dɔw t'a alimatikisɛ dɔw b'a furakisɛ kun hali musow ka kalo labɔ a ye perturbation de don a tila bɛɛ ta a si t'a ka hakɛ yɛrɛ dɔn tuguni parce que furakisɛ nin ani farikolo yan'a ka dege a b'i farikolo lahala bɛɛ de changer dɔw yɛrɛ t'a dɔn n ka kalo ye wagati min ye a bɛ ban nin waati a bɛ daminɛ a t'a dɔn tuguni parce que ko bɛɛ ɲagamina a bolo a bɛɛ ye mun ye a sirannen n'o tɛ ni bana y'i bila a la baasi t'a la den min nana o fana man kɛnɛ baasi t'a aw bɛ jamana min na sariya t'i bolo i den kan
israna ni den caman sɔrɔ u kana na tiɲɛ walima u kana bɔ silamɛya kɔnɔ i yɛrɛ minɛ den caman sɔrɔya la o la dɔnnikɛlaw ko baasi si t'o ko baasi t'o o fana bɛ kɛ temporel de kɔnɔ dɛ o tɛ wagati kuntagalajan i yɛrɛ bolo ni bɔra yan an bɛ continuer n'an ka denko ye ko baasi t'o mais ka siran denko ɲɛ fantanya de la ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wala taqtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum a kana aw denw faga fantanya ɲɛ siranya kama ni ala de bɛ aw garijɛgɛ a n'aw denw o ye suratu isra'i suratul an'am ala ya ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ ye wala taqtulu awladakum min imlakin donina khashyata imlak nina min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum kali ala de b'aw garijɛgɛ ani den ninnu a kana den ninnu fa a ye den ninnu to yen i kana sira den caman sɔrɔ fana nka fɔlɔ den kun ka di muso de ye ka tɛmɛ cɛ nka bi an fɛ yen n ti fɛn dɔ Amérique la dɛ n bɛ ka kuma Afiriki de ye réalité kan an fɛ yen den ka di cɛ de ye bi ka tɛmɛ muso kan muso caman ba de bɛ a siranna den sɔrɔ ye fɔlɔ i kun bɛ muso ye san 50 ni kɔ wallahi a b'a ka den sɔrɔ nka bi muso san 35 dɔrɔn a kɛra musokɔrɔba ye a tɛ sɔn den ko ma tugun kuma tɛ muso kelen ka san 40 sɔrɔ o kɛra musokɔrɔba ye sago parce que n'ale furula joona san 40 o y'a sɔrɔ a denmuso fana furula o fana bɛ den sɔrɔ la ale yɛrɛ bɛ maloya denmuso bɛ den sɔrɔ la ale fana bɛ den sɔrɔ la ale bɛ sin ka maloya ten cɛ bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn a bɛ taa yɛrɛ bila nin f'i ye den wɛrɛ tɛna tugun hali n'o den de ka di e ye sa fo n'i ye muso wɛrɛ furu n'o tɛ ale kɔni den wɛrɛ tɛna tugun o de kama an fɛ yen n'i ye muso fɛn fɛn kɛtɔ ye k'a fɔ a den ma a bɛ den na nɛgɛ na tuma min ko lakarini cɛ ka n'i tulo bɔ o kɔrɔ dɛ dɔ wɛrɛ tɛna o kɔfɛ kɔnɔ n'a ko den o den ma ko lakarini o ye lakare ye sago ye dɔ wɛrɛ si tɛna o kɔfɛ parce que biɲɛkala ɲinina sen dan bɛ biɲɛkala k'a tɛ ye o e bɛ kɔrɔ ni tilebi bɛ yaala k'i bɛ t'i muso furakɛ a yɛrɛ bɛ tugu i kɔ a ɲɛ kumuninba bɛ tugu i kɔ i n'a fɔ fɛn b'a la k'a sɔrɔ foyi t'a la i bɛ fura fɛn fɛn d'a ma mɔgɔ t'a si la parce que ale kelen don ka mun k'a yɛrɛ la den tɛ sɔrɔ o b'a yɛrɛ sisan Afiriki muso min bɛ den fɛ a man ca den 3 den 4 dɔrɔn a bɛ sin ka retraite ta ten a ka di cɛ de ye dɔrɔn denw kari a contraire fana bɛ cɛ dɔw bɛ yen olu tɛ den fɛ u bɛ kangari da muso yɛrɛ ye i kana den wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ dɛ kuma tɛ muso min mana kɛ denmuso sɔrɔla ye o ka go cɛ dɔw fana ye cɛ dɔw b'u muso kɛlɛ ko mun n'a ye denmuso sɔrɔ n t'a dɔn n'o bɛ k'aw fɛ Amérique yen n'o tɛ Afiriki o b'an fɛ yen i bɛ dɔw ye ka muso kɛlɛ muso yɛrɛ bɛ jɔ kɔnɔbara la kalo 2 kalo 3 a bɛ kangari d'ale daminɛ bon fɔlɔ kɛra muso ye filanan kɛra muso ye ni dɔgɔtɔrɔ y'a yira ko nin ye muso ye i b'i tila aw ka so ka taga jigi ye o denmuso tɛ sɔrɔ ne fɛ yan k'a kɛ i n'a fɔ den dilan mansin bɛ muso de bolo ni mun y'a jɛ a b'o kɛ cɛ ye ni mun y'a jɛ a b'o kɛ muso ye cɛ dɔ ta ye nin ka sɔrɔ an bɛ waati min na bi n'i y'a lajɛ wallahi denmuso yɛrɛ bɛ hinɛ min kɛ masa la denkɛ t'o ɲɔgɔnna kɛ n'i y'a ta en général i denmuso bɛ hinɛ min k'i la dencɛw t'o ɲɔgɔnna kɛ parce que dencɛ mana kundama dɔ sɔrɔ kaba dɔrɔn a b'a kun na n fana kɛra dutigi de n fa b'a ka famille na n fana bɛ n ka famille dilan yanni n ka n ka ko bɛɛ tila i jɔ n fana ka n ka ko dilan n yɛrɛ denmuso hali n'a b'a cɛla la a hakili b'a masaw la maa minnu bɛ taa hiji la Afiriki a denmuso ye minnu bila ka taa hiji la o bɛna caya ka tɛmɛ minnu dencɛ y'u bila ka taa ne y'i denmuso faga o la walima k'i ba o la ou bien k'i denmuso ba furu sa olu yɛrɛ bɔlen a kalama k'u ba bɔra so kɔnɔ ka sababuya kɛ nin den ye n'i ma kunnaja i hinɛ yɛrɛ tɛ don olu dusukun na tugun o b'a yɛrɛ denko ye Ala ka garijɛgɛ ye an kana ban a ma dɛ 9 a 10 silatu rahim sinjitugu o fana bɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma garijɛgɛ dama tɛ hali si k'i si janya o b'o kɛ kira ka hadisa do sallallahu alaihi wasallam man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima mawma na kadiyala ki garjige foni a jariyala ka do fara shika wa yunsa lahu fi atharihi ala ki no chaya dugukolo sanfɛ falyasil rahimahu ki ka sinjitu kira ko ti sallallahu alaihi wasallam don gelaw ya tanina ko ja sinjitugu kabe ke sobe ka adamaden garjige foni ibe garjige caman sɔrɔ ni sinjitu be
kada ka isona ma alhamdulillah ni sinji hal ni sinji ye kojugu kila ipaku nata sinji dobe ya mai ibe nyumanya ku ye ka fen beke me wati be bi to jugu de mal wati e jugu yere abatere ke wulu de control no kera mogo la bi dusu cien adama den dusu kunte kimin buri kabe kuru wati me ni saballa ala kiraw ka keneme komi ibugu la dumini ni buguri jebi aka toroti foyki foy wari kama sinji tugula mogo ye sabade doy sinji tugulay doy tajuru sarabagay doy sinji tigelay sinji tugula i sinji ye kujugu kila chugu nya ama ayi nyuman kila chugu nya ama sulman qata mami tigela kika tuga tigela amana gone mo tigi de to ko sinji tugula tajuru sarala ni sinji ye nyuman kay afana be nyuman ke sinji ni sinji ye toro kala abata dugano ta hanna sinji ya to afriki ka wule ibrahim so jigina de abe wuro songo blakata dam ni sinji go ko nyi du ko lo soro mina joli damene abe sojo wari ya basse go me sinji muso ka jigi amale wule ka fenfai ata wule ka do kai ate wuro songo blakata aka pretext munyi kama wule ka fenfai na mambunya do lam fene ka saratal ni tajuru sarala ayi bonya atugu ami bonya atugu o mun ka gelende ala kira yo de ke sanfetay meni tajuru sara doroke tajuru sara lad ite do sinji tugula ko asabana na allah ba al qati' o tigi konte do arjina kono ya la yadkhulu al jannata al qati' kira ko ko tigel kelati do arjina ko yani qati' rahim sinji tigela de ko do kati do arjina ni ma do arjina na so sabati ite woro doni ala kangi shika wata suma tawron oye tanyi atani kelena ani allah ba o de ye sadaqa sarakati bo fene ba da madin garjige foni a fene ma no ma be garjige foni wati be fi sabilillah e ba kuru kabla kono fi sabilillah e ba kuru kabla kono e bo fen bla kono blay kuna ala fene bu ko nyoko na chama di bi hadisa do be bukhari kono ala karaba fu sallallahu alaihi wasallam ko sogoma meleke fla be jigambe ka sokko meleke kelembe do ke ko ala ma min tigela blalen do e ka do blawta no ala mu tige jalendu ala e ka barka bo kan na fulo allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa ala ma fen ba di do bla no ala mo fen ba ta kuruki bolo jak e ka chini bo ni meleke do e do ke ala ba mena ere ka jeti yere labai wato wati ni ka depansi cara ablay kuna de o wati yalla be garjige dima katime ga depansi ma caya wati be baka blaka ta afrika bro ibugo ka balo ke o ka frosongo no ka fen manana iba afrika ta yam fena fi sabilillah minanun kono iba bla bla kono ibaga nyeyere ma ala be garjige funi abe funi ngam ko min be dimi vraiment ni fi sabilla ko ni radi cara ni ngi bora men ngi tan cugo mi ala re dimi do wati be du su cienen e bana ka di cugo mi ablay kuna ala fena bi la jarabi no nyona gelen ala bi la jarabi no e kala jali folo am mo ke o ka di cugo wi wali dembe ko de duna mona jugu fe cugo be bela abesara sutura ko no shimali man fe bi afrique nan fen soro nan bora ya nan tarambe dugukolo sa o plan ere ni muso ani de olu drompe de ka yoro be kala dunan jigi sote kala balma placité kala do ere hali wuluni abe wuluni ka sogla na balma ke ka soti nan tara durambe be yafa duba ko fani ba be duba min kono ani balma nunu ambe boka doni amanga sogla ne ma fay kay le may ka dukura la ko ti bengoy fenda la de mais bora du koro min kono e kana nyino fena ko note do ba kew am sunna de ba da mayorola du ba fena be a jolen do na ka fere mais do be no bora du ba la ka badura bana aba balma be ke fubari nin tora ya nunu be mbiyo mo ko se nunu koro wati be ne de baka didi maka keta ale be boy ayre bolo na tara na musuna de ndron bi fere ala be sambiri ka kungo di beka parce que bolla nunu nye e re bolo be la fe yoro mi ala bo de yele mako ke contraire ay sarakati bobe wallahi ay sarakati ay sarakatu bo akala ka sojo
aka sarakatu bɔ Alahu Taala ka sow la aka tila ka sarakatu bɔ k'u bila ka taa Afiriki a y'u bila ka taa yen m'a fɔ a ka sarakatu bila ka taa misiriw ni fɛn ninnu jɔli dama na dɛ maa minnu bɛ yen ni se t'u ye e yɛrɛ b'u dɔn i balima surunna a ka kɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw la saraka bila ka taa d'a ma hali misiriw b'an fɛ yen bi Afiriki ra dɔw kuran bɛ tigɛ tile 2 tile 3 wari tɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ ka kuran sara o bɛ yɛrɛ misiriw b'an fɛ yen bi alimami a bɛ maloya k'a fɔ mɛ a bɛ safo seli ni mɔgɔ ye a bɛ taga o don sura fana ta nin bɛɛ b'a Afiriki yɔrɔ ne kɔni bɛ k'e hakili jigin n'o tɛ i b'a dɔn ni yen ka di e kuntina ye i yɛrɛ b'a kalama o b'a yira k'a fɔ maa k'i hakili to maaw la kuma laɲini tɛ i k'i ɲɛsin Afiriki dɔrɔn ma dɛ hali aw yɛrɛ fɛ yan sarakati bɔyɔrɔ fɛn caman b'aw bolo yan aw ka misiri ninnu tila bɛɛ bɛ location de la aw mana aw bolo fara ɲɔgɔn kan ka misiriw sa k'u jɔ a ka bɔ location na alhamdulillah sarakati tɛ tɛmɛ o kan o de sarakati jariya ye arabu y'an da fɛn dɔ la farafin a bɛ fɔ mun ma ko wakifu an yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ kuma tɛ k'o kɛ wakifu an t'a dɔn yɛrɛ o kɔrɔ ye de i ka wari parti dɔ k'o di Ala ma hali ni sara a tɛ don i tiɲɛ na o bɛ jɔ de silamɛw b'o nafa la hali ni ma deli ka taa Maka sojanba min filɛ ale Kaba kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Saatu Maka ni ma ɲinɛ ale de ye sojan sabanan ye Saatu Maka i bɛ monturu janba min ye so sanfɛ hali a monturu egi minnu b'a ka tɔgɔma a bɛɛ ye sanu de a monturu egi ninnu ani a ɛri minnu bɛ yen sanu don a filɛ so janba min sanfɛ o soja nin ye wakifu de ye k'a jɔ k'a di Ala ma wari fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ Madina misiri ni Maka misiri k'a don o la o ka masakɛ minnu bɛ masaya la bi u fa ka wakifu de o yɛrɛ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ la arabu bɛ wakifu ninnu dɔn dɛ wakifu bɛ Madina karamɔgɔ k'a jɔ k'a di kalanden fɛn fɛn ni muso bɛ yen e yɛrɛ ni muso ka don a kɔnɔ dɛrɛmɛ kelen t'a sara an karamɔgɔkɛ bɛ a ye Sawudi kɛ a kan ka bɔ a dɔw kalama so jɔlen don so kunturu kalanden n'a muso de b'a kɔnɔ fo k'i ka kalan ban aw tɛ dɛrɛmɛ kelen sara mun y'a jɔ a y'a dabɔ Ala de kama fo ka diɲɛ wuli a tɛ k'ale tiɲɛ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la ka bɛɛ bila a ka mizani kɔnɔ bon ne hakili la hali aw ka nin wari ɲini jamana ninnu surakaw y'an dan waribɔ ninnu na dɛ parce que ne taara Europe an ye suraka misiri camanba de n'i ye yɔrɔ fɛn fɛn surakaw ta don n'i ye marikazi fɛn fɛn surakaw ta don a centre ba bɛɛ ye suraka afirikɛnw ta t'a la bon hali yan yɛrɛ a b'o cogo kelen na afirikɛnw ka yɔrɔ man ca yan dɛ an ka luwanse misiriw kɔni ka ca mais fɛn min y'a halala misiriw ye olu man ca waati sera san fana ka kari an ka wariw bɔ ka yɔrɔ belebelebaw jɔ misiri b'a kɔnɔ waati kelen kalanyɔrɔ fana b'a la parce que an ka seli n'an denw fana ta ka kalan don dɔ bɛna se n'i y'a mɛn k'a misiriw datugura a bɛ diya den dɔ ye parce que an ma kalan sara don o fana kɔrɔ fo ka denmisɛnninw bila u ka kalan o kalanyɔrɔw ka jɔ a la misiri yɛrɛ fana ka jɔ a la nin bɛ ka ɲi parce que centre a bɛ fɛn caman de ta seliyɔrɔ b'a kɔnɔ kalanyɔrɔ b'a kɔnɔ hali ni dunan nana dunanjigiyɔrɔ b'a kɔnɔ o bɛɛ de ye centre ye mais i bɛ taa sɔrɔ farafin ye mɔgɔ dɔw dan jamana dɔ taali la mais o mɔgɔ dɔw tilara ka na tuguni ka ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ afirikɛnw kan parce que n'u ye ɲɔgɔn minɛ o bɛ se ka baara kɛ mais n'an ye ɲɔgɔn bila an tɛ se ka baaraba kɛ dɛ f'an ka dɔ wari nun kɔnɔ si a bɔli man di si ye e min n'i t'o la k'i ta bɔ ka don Ala ko la e yɛrɛ b'a santi i ka ɲɛnamaya la Ala bɛ yɛlɛma min don i ka ɲɛnamaya la Ala bɛ yɛlɛma min don a la o tuma olu waatiw sera alhamdulilahi rabbil alamin wari bɛrɛ t'i bolo tiɲɛ don mais fitini fitini ninnu n'olu tora ka kɛ hakili la ko ninnu caman bɛ ɲɛ bamananw ka kuma nin ti kun bɔ nin fana ti kun bɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye wallahi a bɛ kɛ kunba kelen ye san dɔ la ne taara Maroc u ka dugu dɔ bɛ yen ko Meknès u ka diinɛ dugu dɔ don ko Meknès a tɛ Casablanca ni fɛn ninnu na araba a t'a si bɔ bonya mais diinɛ mɔgɔw bɛ yen an taara u ka kalanyɔrɔ dɔ ziyara ni directeur yɛrɛ de kumana u ka bibliothèque kɔnɔ kalanyɔrɔ sɔrɔla cogo min na a jɔra cogo min na laɲini jumɛn b'a la kumana ne yɛrɛ donna o ye africains de bila k'an kunbɛn nigériens sénégalais u y'olu de bila k'an kunbɛn
directeur ko ni historique mɔgɔ 17 de y'a jɔ a mɔgɔ 17 la 15 ye commerçant ye 2 de ye ingénieur ye olu de farala ɲɔgɔn kan don kelen ka se alimami ma k'a ka da ɲɛ an kana ko bɛɛ to gouvernement ma dɛ olu yɛrɛ b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka centre dɔ ɲini u ka dugu la walasa u ka denmisɛnninw ka kalan ye k'u bolo fara ɲɔgɔn kan centre belebele n'i y'a ye i t'a miiri ko nin 17 ka baara ye kalan yɔrɔ b'a kɔnɔ dortoir denmisɛnninw ka si yɔrɔ b'a kɔnɔ dumunikɛyɔrɔ b'a kɔnɔ misiri min ka bon kalandenw dɔrɔn tɛ dɛ hali kare kɔnɔ mɔgɔw bɛna don u ka misiri kɔnɔ a dabɔra marokɛnw de kama nka bi u b'a ka mɔgɔ ta afiriki fan bɛɛ fɛ ko sanu la gouvernement yɛrɛ o ka wura ye ciden de bila ka taa kalanyɔrɔ ni nizamu parce que u y'a kibaruya mɛn o fana taara ka taga lajɛ kalan sugu jumɛn bɛ ka kɛ o kumana o ye kalan programme yira o la tellement ministère yɛrɛ nisɔndiyara o ko sisan an fana b'an sen don aw ka programme na o kɔrɔ min ye kalanden fɛn fɛn bɛ yan kalo o kalo an fana bɛ nin hakɛ d'u ma ka kɛ bourse ye kalanyɔrɔ filɛ ka kɛ kalanyɔrɔba ye mais a sababu bɔra mɔgɔ 17 de la a sababu bɔra o de la an fana bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ o mɔgɔ damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan aw b'aw kan di ɲɔgɔn ma k'aw ka wariw da ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ b'o mɛn o bɛ keleya o fana bɛna fara aw kan dɔ wɛrɛ b'o mɛn o bɛ keleya o bɛna fara aw kan yɔrɔ kana da gɛlɛya ma ni wari bɛ yen ka ban a man gɛlɛn o a b'a san dɔrɔn a bɛ lafiya dɔrɔn a bɛ kaw tɛ n'o tɛ ka misiri to location e hakili yɛrɛ se ka sigi quoi parce que a b'i kunna an b'a kɔnɔ bi mais sini an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fɛn min dun cɛ ka jugu ala bato yɔrɔ aw tɛmɛtɔ la don dɔ la ko yira mɔgɔw la o y'a sɔrɔ dɔw nana o yɛlɛma k'o kɛ bari ye walima jifu dɔw nana ta ko olu y'a san o bɛ k'u ka jifuya baara k'a kɔnɔ e tɛmɛtɔ ka sin k'o yira ten a nin yɔrɔ min filɛ nin ne kun y'an ka misiri ye mais a bɛ kɛ cogo di jifu de filɛ k'a san nin ye tɔgɔ tiɲɛ kɔba ye sa nin caman ye dɛ jifu de y'a san walima siniwaw y'a ta ka kɛ bari ye olu y'a san cogo min an b'a fɔ ko wari b'u bolo mun de la wari tɛ k'an fɛnɛ bolo fɛn ninnu ye organisation ko dɔrɔn de parce que n'an ye miliyɔn kuma mɛn an bɛ siran a sɔrɔla cogo di ka na miliyɔn ni caya lajɛ dɛ miliyɔn farala ɲɔgɔn kan cogo min na i b'o de lajɛ i n'a sɔrɔ n nana dɛrɛmɛ 1 n nana dɛrɛmɛ 5 ye nin ta kɛra 10 ye nin ta kɛra 20 ye aw bɛ kalo bɛɛ k'o la ka fara fara ɲɔgɔn kan ka fara fara ɲɔgɔn kan aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina san 5 ou bien san 6 aw bɛ t'o wari lajɛ a bɛ k'aw ɲɛna k'i n'a sɔrɔ dɔ de ye dɔ fara a kan n'o tɛ nin t'aw ka bɔta ye tellement a bɛ caya mais n'aw ma fara ɲɔgɔn kan misiriw bɛ mɛn location na yan aw yɛrɛ halala misiriw bɛ dɔgɔya la ɲinan b'a kɔnɔ san wɛrɛ aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲinan b'a kɔnɔ san wɛrɛ aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ finalement yɛrɛ aw bɛ yɔrɔ ɲini yɛrɛ aw ka sela kɔnɔna la a t'a yɔrɔ sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an dɛmɛ ala k'an sabati ala ka sutura d'an ma aw tulo garijɛgɛ kɛra mun ye o kun ye nin poɲɛ 11 ye insha allahu taala mɔgɔ jigi dalen kɔfɛ ala ka i bɛ sababu minnu taama o ye nin sababu ye an bɛ kuma bila nin yɔrɔ la yan an b'a jigi fɛnɛ question dɔ kan ka sɔrɔ ka ɲini masaba ala fɛ minnu fɔra ala k'an bɛɛ sawaba ma karijinɛ d'an ma وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته